Salam alaikum la famille Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. An tilela hɛrɛ la, Ala k'an si hɛrɛ la, Ala ka bi nɔgɔya, Ala ka bi diya, Ala ka minɛnko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya, k'an sɔnba kɛ Ala ye, k'an sɔn minɛn fa, k'an sutura min tɛ saya ka sutura ye, fɔta ni kɛtaw Ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na. Sotaga nafolo ɲuman Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. Mɔgɔ minnu tɛ baara la Ala ka baarako nɔgɔya. Mɔgɔ minnu dalen bɛ bana la Ala ka bana ta ka b'u kan, ka kɛnɛya d'u ma, ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Aw n'aw balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ras Balayira de l'homme tranquille depuis Paris. Tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ. Hɔrɔnya walima foyi. Nin sira in foyi tɛ an bɔ nin kan. An faso an b'a défend f'an joli laban. N'i y'a kɛ ka ɲɛ tɛgɛrɛ bɛ f'i kun. N'i kɛra jugu sago ye o bɛ fɔ. N'i ye faso nafolo suɲɛ i bɛ taa kaso la, hɛrɛ bɛ si, hɛrɛ bɛ tile. Ka bɛɛ lajɛlen fo. An ka tɔn n'o ye la vérité kɛnɛ cɛ ani muso, denmisɛnnin mabakɔrɔ ka bɛɛ tu fo sanfɛ fo duguma, duguma fo sanfɛ. An ko Maliba n'o présenté Jɛnɛ Sogodogo ye ka bɛɛ lajɛlen fo. Matu Jawara, Jason, tout le monde, mɔgɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ, Sɛgɛni Babi, Gawusu Kumare, mɔgɔ fɛn fɛn bɛ an ko Maliba kɔnɔ sanfɛ fo duguma ka bɛɛ tu fo. Mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la, an ka foli b'aw bɛɛ ye. Min tɔgɔ fɔra, min tɔgɔ ma fɔ, en tout cas on est ensemble, on a dans le même bateau. Tanti Kadiatou Sakɔnɛ n ka foli belebeleba b'i ye. Dindi Jalo k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Grand frère Ali Boune n ka foli belebeleba b'i ye. Denba Fofana k'i fo. Denba Jara, mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo. Jire Bomu n ka foli b'i ye. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka bɛɛ tu fo sanfɛ fo duguma. Hamadi Njayi n ka foli belebeleba b'i ye depuis Mali la. An bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ka bɛɛ tu fo. A balimakɛ don Ras Balayira de l'homme tranquille depuis Paris. Fune Fofana n ka foli belebeleba b'i ye. Fune Fofana k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Fune Fofana. Mamadou Konare n ka foli b'i ye. Mamadou Konare, on a ensemble mon frère, big respect à toi. An bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya. Du courage mon frère, je suis fier de toi. I ka faso jɔ kɛnɛ kan, i ka hɔrɔnya kɛnɛ kan. Mamadou Konare, je suis fier à toi, je suis fier de toi. I bɛ n dusukun na parce que i ye hɔrɔnden ye. I ye danbetigi ye, i ye maa ɲɛnama ye, faso kanu b'i la, ça veut dire que i t'i da don manamana ko la quoi. I bɛ fɛn fɛn fɔ Ala ta don. Fatoumata Samakɛ n ka foli belebeleba b'i ye. Abdoulaye Samakɛ ka bɛɛ lajɛlen fo. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ aw bɛɛ bɛ n dusukun kɔnɔ wa n b'aw bɛɛ tu fɛ. Surtout mɔgɔ minnu bɛ an ka vidéo ka aimer, ka commenter, ka partager, n ka foli belebeleba bɛ aw ye. Aboubakari, k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Aboubakari Musa Sissoko n ka foli belebeleba b'i ye. Alliance Musa, an bɛ ɲɔgɔn bolo. Merci beaucoup à toi, bon courage à toi. K'i fo k'i waleɲuman dɔn. Voilà. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ, an sigikun ye mun ye? Den langolo minnu bɛ Mali kɔnɔ n'u ma ɲɛ u yɛrɛ surtout mɔgɔ wɛrɛ, an sigikun ye olu de k'u bilasira. Olu nɔrɔn bɛ u fa fɔlɔw de, ça veut dire que u dulon b'u fa fɔlɔw de la, u b'u fa fɔlɔw de kɔ la, u fa fɔlɔw b'u k'u sama k'u fo lahara. K'olu tɛ se ka foyi kɛ u yɛrɛ ye. N'u ma dulon cɛkɔrɔba politisiyɛnw na, o bɛ dulon cɛkɔrɔba alimamiw la, walima o bɛ dulon cɛkɔrɔba diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ la. Olu tɛ se ka foyi kɛ u yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ. An bɛ n'o den qualité ninnu de da lɛfɛ kɔnɔ k'a yira aw la den sugu jumɛn don, barika jumɛn b'u la. Est ce que olu bɛ se ka, ça veut dire que u yɛrɛ ka avenir dilan, surtout kuma ka se u denw ka avenir ma wa? I y'a faamuya b'a la. Cɛkɔrɔba minnu y'a faamuya b'a la depuis kunun o bɛ Malijɔ la, n'o ye ne yɛrɛ fa ye Imam Diko le sage waraba, mɔgɔbaw ka mɔgɔba, alimamiw ka alimami, tiɲɛtigiw ka tiɲɛtigi, mɔgɔ sabalilenw ka mɔgɔ sabalilen, Imam Diko depuis san jumɛn a bɛ fasoko kɛlɛ la. Mɔgɔ min man ɲi a b'a f'u ye, n'i ka ɲi a b'a f'u ye, i ka wari ko tɛ, i jɔyɔrɔ ko tɛ. Imam Diko ale bɛ Ala de kɔ, a bɛ malidenw de fɛ, wa a bɛ bɛɛ ka hɛrɛ fɛ. Imam Diko le sage a depuis lawale o bɛ faso jɔ la, ka denw sɔrɔ, ka mɔdenw sɔrɔ, k'u tulomasamaw sɔrɔ. Hali bi cɛkɔrɔba dɔw, jeunesse lankolon dɔw, a ko cɛkɔrɔba k'olu fofo, ça veut dire que o ka dulon cɛkɔrɔbaw kɔ la fo lahara a tɛ passer. I bɛ k'i yɛrɛ ye de, i bɛ kɛ cɛkisɛ de ye, i bɛ kɛ, ça veut dire que i bɛ kɛ hɔrɔnden de, k'i cɛsiri i n'a fɔ kɛmɛ seba bɛ cogo min na. Mais anw fɛ i bɛ cɛkɔrɔba a n'a kunsigi jɛ, kamalen kɔrɔ belebele sanfa dugufa,
diko y'a donta diko y'a bɔta diko y'a janfa o tuma an b'an si kɛ o la wa aw ye diko labɔ yan ko a ka M5 kɛlɛ kɛ parce que jama tɛ aw kɔ tɔgɔ tɛ aw la sanga tɛ aw la barika tɛ aw la san diko IBK tun t'a bila aw taara nɔrɔ diko la diko bɔra ka kɛlɛ kɛ kalo 3 est-ce que diko bɛ CNT kɔnɔ bi wa miliyɔn bɛ ka d'a ma bi wa sara bɛ ka d'a ma bi wa jɔn de bɛ ka ɲ'a ma bi aw de filɛ k'a tɔnɔ dun hali bi aw da nɔgɔlenw aw kasa bɔlenw aw jugu sago faden sago hali bi cɛkɔrɔba tɔgɔ bɛ aw da kɔnɔ an bɛna yira aw la ko aw ye den sugu minnu ye an bɛna yira aw la ko aw ye mɔgɔ qualité minnu ye bisimila depuis IBK binna cɛkɔrɔba seginna ka taa misiri kɔnɔ aw dɔw bɛ CNT kɔnɔ aw dɔw bɛ politicien cɛkɔrɔbaw nɔfɛ ça veut dire que aw dɔw yɛrɛ ye baara bila k'aw ka commerce bila k'aw ka fɛn bɛɛ bila politicien kɔ jɔyɔrɔ yɛrɛ t'a la u ka sira tɛ aw la aw ka balo bɛ i y'a faamuya b'a la politicien de ko hali bi Diko sen t'a bɛɛ la a y'a dabɔ a bɛɛ la sigilen don k'u lajɛ yɛlɛma min fɔra n'a kɛra o don n'a ma kɛ a bɛ wuli k'i jɔ tuguni ka fantanw ka hakɛ ɲini ka d'u ma cɛkɔrɔba b'a ka misiri kɔnɔ hali bi an ɲɛ bɛ den langolo den nagasilenni den jaselenw sigilen na Diko de ye an janfa dɛ Diko ye Bubu ka wari minɛ dɛ Diko de ye nin kɛ Amara Bacili video in sigikun ye ale de Amara Najini Amara Kɔgɔni Amara min t'a ta fanto Amara min ni barika t'a la n'a filan bɛɛ taara k'a to hali ne ka video bɛ lamɛn ka tɛmɛ Amara Bacili kan hali ne ka video u bɛ lajɛ ka tɛmɛ Amara Bacili kan a ɲɔgɔn jugu sago tɛ Mali kɔnɔ n bɛna o de bila place la dɔɔni n y'a ka vocal dɔ ye a bɛ WhatsApp groupe dɔ kɔnɔ pampa na komi tinɛni a bɛ WhatsApp groupe dɔ kɔnɔ dabarabaya la ne ko hadamaden kan k'i disi gosi ni yɛrɛ de ye wa walima e kan k'i disi gosi ni mɔgɔ wɛrɛ de den kɛni ni wolola ni tɔgɔ t'i la jamu t'i la sanga t'i la dawula t'i la hali e ba tun man k'i wolo e kɛra bɔnfu safu de vraiment c'est honte cɛkɔrɔba tɛ politicien ye a tɛ politiki la a bɔra de komi barika tɛ aw la aw dalakan tɛ bonya ça veut dire que aw dalakan bonyalen tɛ aw da tɛ se ka mɔgɔ labɔ hɔrɔn tɛ aw ye barika tɛ aw la aw taara aw dulon cɛkɔrɔba kɔfɛ IBK y'an faga a y'an janfa a ye miliyari suɲɛ Diko n'i ma ɲɛ an ma an sara a donna ta a bɔra ta cɛkɔrɔba bɔra ka kɛlɛ kɛ sinon alhamdulillah IBK taara o IBK ma taa o Diko bɛ balo hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile mɔgɔw b'a bolo diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na commerçant baw b'a bolo suguba la ça veut dire que denw b'a bolo faransi denw b'a bolo amérique ça veut dire que Diko y'a ɲɛ Mali bɛɛ ye a maliyɛnw tɛna kɛ Diko ma fitiriwale ye Diko y'a ɲɛ bɛɛ ye i y'a faamuya b'a la IBK taara IBK ma taa o Diko tun bɛ se ka balo Mali kɔnɔ hɛrɛ bɛ si mais aw jugu sago de tun bɛ bu fara la ka taa aw yɛrɛ kɛ opposant ye ka taa aw yɛrɛ kɛ ça veut dire que ka taa aw dulon politicien cɛkɔrɔbaw la pour que aw bɛ se ka balo pour que aw bɛ se ka muso furu pour que aw bɛ se ka ça veut dire que aw ka fasati feere wariniw sɔrɔ cɛkɔrɔba ye kɛlɛ kɛ bɛɛ b'a dɔn n'ale tun tɛ IBK t'a bila hɛrɛ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi i y'a faamuya b'a la lafiya fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bi baara ɲuman fɛn fɛn bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi grâce à Diko n'ale tun tɛ IBK tɛ taa n'ale tun tɛ Karim Keyita tɛ taa n'ale tun tɛ ça veut dire que a t'a bila IBK tun bɛ troisième mandat kɛ komi Alpha Condé y'a kɛ cogo min na IBK tun bɛ troisième mandat kɛ n'a ma troisième mandat kɛ Karim Keyita tun b'a ta pa paga tɛ bɔ a la o cɛ tɛ yen IBK ye élection suɲɛ cɛbilen bɔra Ala ka hinɛ Sumala Sise la a bɔra Mamadu Awa Gassama bɔra Igor Jara bɔra i y'a faamuya b'a la Mali mɔgɔba bɛɛ tun bɛ carré kɔnɔ IBK ma gazi ci o la f'u bolila ka marifa ci o la f'u bolila k'u ka samara to o ma kɛ yan ani Diko tun tɛ M5 ɲɛfɛ n ka cɛ aw tun bɛ taa min aw tun bɛ taa yɔrɔ jumɛn yɔrɔ se a cɛkɔrɔba in a tɛgɛ bɛ Ala bolo bin cogo t'a la i bɛ bo fara ka dɛsɛ hali sini ni Faransi ambassadeur bɛ jigin Mali kɔnɔ a bɛ tɛmɛ Diko de fɛ hali sini Amérique ambassadeur Amérique président o bɛ lettre ci Diko de ma wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ n bɛna petini kumakan k'a la pour que mɔgɔw kana taa fɔ Bala yɛrɛ ta bɛ se bɛɛ ma ne y'a fɔ Diko ye ne fa de c'est mon père national n'i sera ma an bɛ s'i ma n'i ye nkalon da la an bɛ s'i ma ne m'a fɔ dɔ tɛ fɔ a ma dɛ dɔ bɛ fɔ bɛɛ ma dɔ fɔra Alakira ma dɔ fɔra an kuntigi Mohamɛdi ma dɔ bɛ fɔ Diko ma mais ka nkalon da la anw jɔlen bɛ yan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ jaabi hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile i ye den modèle min fana an bɛ yira mɔgɔw la ne m'a fɔ dɔ tɛ fɔ a ma dɛ
mais ka galon da la yoko kɛlɛ juguya nafantankɔrɔ barika banne fogo dabakala mamugu talen ka bila comment ça s'appelle ma foroko kɔnɔ barika kisɛ kelen tɛ e la e da wa diko b'i si kɛ k'aw pousse ka taa wa diko b'i si kɛ ka aw ɲɔni ka taa wa aw yɛrɛ tɛ se ka fɛn dɔ kɛ aw yɛrɛ ye e wa a bɛɛ galon tigɛla a bɛɛ mɔgɔ jugu a bɛɛ hadamaden halakilen n bɛna dalu d'a ma sa ko nin den jugu ninnu bɛ galon tigɛ de la petini kumakan bɛ yan n bɛna kɛ a la kalabanci don galon tigɛla don k'a ka galon jo a la a musow ɲɛna a denw ɲɛna a ka kabila ɲɛna Amara Bacili Amara Najini kɔgɔni ale de Arasbaci fa neni k'a ba neni ka tila ka taa galama ta o nɔfɛ i m'o bɛɛ halakilen ye Amara bɛ se ka sɛ da bɔ ji la tuguni a ka video tɛ lajɛ mɔgɔ ka sira t'a la bɛn de cerveau ninnu filɛ olu bɛɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ Amara Bacili bɛ min a bɛ kɔgɔya la tun bɛ Sumayila nɔfɛ o b'a ka tesɔngɔ d'a ma sisan fana a bɛ Sogɛl position cɛkɔrɔbaw de nɔfɛ olu b'a ka tesɔngɔ d'a ma a tɛ baara la foyi fasati feere a y'o dabila téléphone feere a y'o dabila a se ka taa suguba la n bɛ na ni o bɛɛ dalu ye nin tɛ lankolon ninnu b'an tu la Diko y'a don ta ni Diko dɛsɛra pour que e tɛ tɛmɛ n'a ye ni Diko ye aw janfa pour que e tɛ ça veut dire que Diko ye baara min kɛ pour que e t'o ɲɔgɔn kɛ aw b'aw si kɛ nin dabadenya la aw b'a si kɛ nin dabadenya la aw b'aw si kɛ mɔgɔ tɔɲɔ la aw b'aw si kɛ mɔgɔ sogodun na aw b'aw si kɛ nin hɔrɔn kolondenya la n'aw ni mɔgɔ min tɛ hakilina kelen na aw bɛ kuma fɔ ka dansago n'aw ni mɔgɔ tɛ hakilina kelen na aw bɛ galon sugu bɛɛ da la n'aw ni mɔgɔ tɛ hakilina kelen na aw bɛ bɔ ka tigi lajaba galon kan la décevant la honte race balayira de l'homme tranquille depuis Paris masa ma dɛ ale de sera ma so ne ka sira tɛ Amara Bacili la a sara balo la ne ka sira t'a la ne yɛrɛ t'a dɔn k'a bɛ balo la yɛrɛ hali a ka téléphone numéro min tun bɛ ne kun y'a supprimer parce que barika t'a la depuis Amara Arasa kɛlɛ ka tila ka taa yafa ɲini o fɛ n kɔrɔ yafa ma n bɛ fari kan n bɛ don sɛrɛrɛ kɔnɔ ka taa galama ta o nɔfɛ ne ko a barika banna ne ni Arasa kɛlɛla yan an fɔra ɲɔgɔn kɔ Ala de ye masa ye dɛ mais ka segin Arasa kɔ ka segin Arasa ma ka don Arasa ka jɛkulu kɔnɔ n b'a ɲini Ala fɛ Ala kana nɔgɔya ne ye parce que hadamaden ça veut dire que e ye fɔbaga de ye mais Ala de bɛ décision ta Ala kana o nɔgɔya ne ye ni Ala b'o nɔgɔya ne ye o ka ne sɔrɔ lahara mais nin kɛra an bɛɛ ɲɛna yan ka Arasa buruja ka kuma sugu bɛɛ fɔ Arasa ma ka tila ka tugu o ko an bɛɛ ɲɛna depuis ne ye Amara ye o don ne kɔni ye den lankolon de ye bilahi nin ye ça veut dire que nafa foyi tɛ nin na diɲɛ kɔnɔ ale ni segu tun kɔrɔ i m'o ye a tagafan t'u la wa u yɛrɛ dama se k'a jɛkulu sigi est-ce que jɛkulu filɛ a bɛ ne bolo Race Balayira jɛkulu bɛ ne bolo jɛkulu bɛ Dani bolo jɛkulu bɛ Jɛnɛ bolo jɛkulu bɛ Jason bolo jɛkulu b'anw bɛɛ mais mun de bɛ Amara bolo n'a tɛ M5 la a bɛ yan fɛ n'a tɛ yan fɛ a bɛ F quoi yɛrɛ a bɛ ça veut dire que politiciens ni ɲɔgɔn tɛ u b'a utiliser comme samara u b'a ta burujali dɔrɔn de kama u b'a ta galontigɛ dɔrɔn kama a bɛ mɔgɔw ka jɛkulu kɔnɔ o de la Amara Najini Amara kɔgɔni mun barika bɛ nin na diɲɛ kɔnɔ waati min na fulan bɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan waati min na fulan bɛ ka ko dilan Mali kɔnɔ ale bɛ mun na kɔgɔya sisan a bɛ Sogɛli fana nɔfɛ k'o ka bassin ta n'a m'o ta a tɛ baara la baara t'a bolo zon don i y'a faamuya b'a la juru t'a la don n'a ye juru ta i bolo a t'a sara ne nin dabaden ninnu ye n bɛ Mali jɔ mais c'est décevant n bɛna kumakan k'a la e min t'a kalama dɔw yɛrɛ b'a fɔ an ni Amara bɛ hakilina kelen na aw ta bɛ se bɛɛ ma an ta tɛ se bɛɛ ma dɛ n'i sera an fa ma an bɛ s'i ma n'i ye nkalon da la an bɛ bɔ k'i buruja n'i ye nkalon da la an bɛ bɔ e ye den modèle min an b'a yira bɛɛ la an ka Amara lamɛn o de la a bɛna dɔn ko ninnu ye kalabancidenw wololenw don bilahi a y'a lamɛn dɛ. Bonsoir tout le monde. Et tonton Abdallah, bonsoir. Moi, je suis étonné qu'à Fogo, il va analyser que juste en fonction de la somme qui a été donnée ou même du fait que basiter ces masses-là ou pas. Il fallait commencer par te renseigner là-dessus. Ola ik me boko chaman kalama. Boubou de semences créées de A à Z, qu'a financé de A à Z. Chaque mois que Dieu fait, à ma wardi du commencement entretien, le minimum c'est plus que 10 millions. À Dougalé, oui. Du coup, mon faut boubouiller. Bon, aw ni Ala na kira cɛ galon bɛ tɛmɛ ne ka diɲɛ kɔnɔ
bubu de semasi kele massa wa nin den nagasile nunu ala ni juguya bolo imu halaki cogo ye ala ni juguya bolo hanu tagamana sɛfan ka tɛ ci ala ni hasidi denya bolo olu tɛ don da la o tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka don da la aw bɛɛ tulo b'a la dɛ n'a ma nana dalu ye a ɲɔgɔn ɲa mɔgɔ den tɛ diɲɛ kɔnɔ n'a ma nana dalu ye walayi bilayi an t'a yafa bi an t'a yafa sini parce que nin ye kafiri de ye ala jugu bilahi bubu ye semasi sigi a dalu bɛ min e ka nin kuma cogo la dɛ a tɛ nin fɔ Facebook sanfɛ dɛ WhatsApp groupe dɔ kɔnɔ ye politicien zon nkalontigɛlaw ka WhatsApp groupe dɔ kɔnɔ ko bubu de semasi sigi bubu de bɛ cela veut dire que a financé massa ni bubu tun ye semasi sigi ni bubu tun b'a financé e ni ala na kɛ cɛ Diko tun bɛ bubu gɛn Diko tun bɛ bubu gɛn wa Diko tun bɛ wuli bubu kama wa o yɔrɔ la i b'a dɔn Tchafi wa nunu walahi hali n'an sara ka kunu nunu tɛ don da la tellement que si juguw don ne ko nin bɛɛ ma tɛmɛ sa i bɛ ka binna Diko b'a ka misiri kɔnɔ ani hali an ka kɛ Diko k'aw janfa a ka wari minɛ bubu ka financé a Diko kɔni bubu gɛn ka bɔ yen wari dira a ma a ma kutuba yɛlɛma wari dira a ma a ma malidenw janfa a ma fantanw janfa a ye bɛɛ ka hakɛ ɲini ka d'a ma Diko sigilen bɛ a ka misiri kɔnɔ wari tɛ d'a ma a tɛ sara ta miliyɔn tɛ d'a ma a den tɛ assemblée kɔnɔ a muso tɛ fonction si la Mali kɔnɔ aw minnu bɛ politiciens nɔfɛ aw bɛ se ka faso jɔ cogo min na a t'a jɔ ten a ka cɛkɔrɔba to ye ko bubu de semasi sigi bubu de bɛ semasi financé Diko y'a fɔ anw bɛɛ ɲɛna yan ko ale tɛ jɛkulu kɔnɔ mɔgɔw de ça veut dire que Diko ko jɛra mɔgɔw de ye ko bɛ jɛkulu dɔ sigi Diko ka hakilina kosɔn ka Diko défend ani Diko ye semasi sigi kelen tɛ bɛɛ lajɛlen b'o kalama Diko ta tɛ semasi ye a tɛ semasi kɔnɔ a tɛ jɛkulu kɔnɔ a tɛ paga kɔnɔ mais e ka nin kafiri in lajɛ Diko de bubu de semasi sigi a Diko de ta ye semasi ye o de la bubu bɛ ka 10 millions Diko bɛ ala n ko walahi n'aw ma fɔbali fɔ dabila n'aw ma yebali fɔ dabila n'aw ma juguya dabila a mara aw bɛ sa nin cogo la bilahi maliden fɛn fɛn ye wuli ka jɔ kɛ Mali kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ a bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ la fɔ Amara Bacili a tun bɛ fasati feere de kɛ téléphone feere a t'o la tuguni n bɛ se o yɔrɔ ma n bɛ se o yɔrɔ ma ne balimaw an ka Amara lamɛn aw bɛna dɔn ko kalabanci don nkalontigɛla don fɛnna bɔnɔ don mɔgɔ jugu don yebali fɔla don an ka lamɛn tranquillement. C'est plus que 10 millions. A dɔgɔyalen y'o ye. Diko ye mun fɔ bubu ye n ko bubu de sababuya la semence créera k'u bɛ député ɲini fan bɛɛ ka di bubu ma ko 2021 na u bɛ bubu kɛ 2023 k'u bɛ bubu kɛ président ye. Il fallait te renseigner sur ça. Et ça, c'est très important. L'incohérence qui peut être dans l'information, là, c'est pas ça l'importance. L'importance dans l'information, c'est la réalité. Bon, ne parle moi, la merde, ni perdon. Diko de semasi, bubu de semasi sigi. Diko ba kono, bubu be ka financer. Semasi sigira, yani M5 ka bo. Semasi sigira M5 nye. Mais aw be ni perdon. Pour ka wula ka se Diko ma kwa ka maliko keleke yambla pour que aw wulila ka se Diko ma ko aka bubu gen aka ibeka gen aw dumba donc ko bubu de be ka Diko financer et bubu de semasi sigi bubu de taille semasi ay Diko nunu bla ko na be ka waru duma Diko nunu corrompilendo parce que ka kuma bode ira Diko nunu corrompilendo bubu de tumbu balo bubu de tumbu sara mais semasi sigira et comment ça s'appelle M5 nye bɛɛ semasi ye M5 ɲɛ a mun de la Diko tun bɛ M5 ɲɛfɛ aw m'a fɔ k'aw tɛ fara Diko kan parce que Diko bɛ ka faso wari dun Diko bɛ ka zon ka wari dun mais pour que aw ma ban ka fara M5 kan k'a fɔ fo Diko tɛ mɔgɔ tilennen Diko ye bubu ninnu ka ça veut dire que bubu ninnu ka pion de Diko bɛ bubu ka baara de la mais pourquoi aw bɛɛ taara aw jigi sɛmɛ comment ça s'appelle Diko la k'a ka bubu gɛn k'a ka IBK gɛn aw b'a dɔn ko Diko man ɲi bubu de ye semasi sigi bubu bɛ ka wari di Diko ma mais pourquoi hɔrɔnya ni danbe la mais pourquoi aw bɛɛ taara aw jigi kɛ Diko ye k'a ka don aw jigi kɔrɔ pourquoi ne ma se k'o de faamuya o or que semasi tun bɛ yen yanni M5 ka sigi aw bɛ nin bɛɛ kalama k'a fɔ Diko man ɲi mais pourquoi aw bɛɛ wulila ka taa se a ma o don e mɛ ko ala maliyɛn ka jugu dɛ
wallahi malien ka jugu ɲɔgɔn mɔgɔ jugu tɛ diɲɛ kɔnɔ malien ka jugu dɛ n'o n'i tɛ hakilina kelen na ayi o bɛ fɔbali de fɔ o bɛ juguya kan ni hasidiya kan o b'o de fɔ sinon ne k'a dɔn ko mɔgɔ man ɲi ne b'a dɔn ko ça veut dire que mɔgɔ min b'a ɲɛfɛ a tun bɛ zonw de ka wari minɛ zonw de tun b'a balo ça veut dire que jɛkulu min tun b'a bolo zonw de ta don walahi Diko kana dan bonya ma dɛ M5 kana dan caya ma dɛ ne tɛ bɔ u nɔfɛ n bɛ tila k'a dénoncer mɔgɔ min bɛ aw ɲɛfɛ Bubu ka baarakɛden don Bubu ka ciden don a bɛ Bubu de ka baara la wa ne tɛ don M5 kɔnɔ k'a da nin kun kan ne balimaw nkalon filɛ dɛ Amara Najini Kɔgɔni baarakɛbali fugari nantankolon e b'i sa cogo la i tɛ dɔ bɔ juguya la Diko data bɛɛ la Diko y'a doni jigi malien tɛ se k'a dɛmɛ hali n'an kuntigi Mahamadu tun bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a tun bɛ Mali la u tun b'a kɛlɛ bilahi malien an kuntigi Mahamadu ala kira hali n'a ala tun y'a bange Mali de kɔnɔ n'a tun bɛ Mali kɔnɔ malien tun bɛ fɛn dɔ sɔrɔ k'a fɔ a ma Amara cɛ i tɛ kɛ hɔrɔn ye ten sa i tɛ sɛbɛ sen ta ten sa mɔgɔw man ɲi e yɛrɛ ye jɔn ye mɔgɔw ye wari minɛ e yɛrɛ bɛ ka mun de minɛ e bɛ baara la bi wa ayi e bɛ wari sɔrɔ cogo jumɛn Amara politicien ninnu de bɛ e balo an b'a bɛɛ kalama politicien ninnu olu de bɛ 200 di e ma hali e ka muso sɔrɔ grâce à M5 ko sinon hali muso furu wari tun t'i bolo cɛkɔrɔba i si bɛ san 48 de la san 48 hali i ka muso sɔrɔ a kɛra M5 ko kɛlɛ de parce que e tun tɛ baara la hali sisan politiciens de bɛ 200 n'i ka fɛnw d'i ma baara da t'i bolo papa e tun bɛ feere min na o binna an bɛ nin bɛɛ kalama i tɛ sɛbɛ sen ta i ka kɛ hɔrɔn tɛ ɲɛ fiche de paie b'e bolo bulletin b'e bolo salaire b'e bolo e bɛ baara da jumɛn de la o fɔ anw ye e bɛ baara da jumɛn na o fɔ anw ye Amara i ka baara ye mun ye jɔn de b'i sara i bɛ mais ko ninnu tɛ don da la fo ka diɲɛ wuli quoi a bɛ nafigi tɔɲɔlikɛla si jugu mɔgɔ jugu an ka petini lamɛn n bɛ sɔrɔ ka se a ma a bɛ min na Mali kɔnɔ ani fɛn min tɛmɛna ani mɔgɔw cɛ Mali kɔnɔ a bɛ jugu sagoya min na n b'a don a tulo kɔnɔ aw bɛ video in kolonkolon ka taa bila fo Amara ka kulisi kɔnɔ tanti Maimuna Kamara n ka foli belebeleba b'i ye ne yɛrɛ ba ɲuman tanti Maimuna Kamara k'i fo k'i wale ɲuman dɔn ala k'i sara ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka ni jugu ntanya mais ala ka ni jugu se i la tanti Maimuna Kamara n ka foli belebeleba b'i ye comment ça s'appelle Kaba Catherine k'i fo k'i wale ɲuman dɔn an ka Amara lamɛn nkalontigɛla den an ka lamɛn. C'est pas ça l'importance. L'importance dans l'information, c'est la réalité. Min fora wa Abdounyang ma hali 10% fo diko kaninko ina wallahi billahi parce qu'Abdounyang n'a parlé que sur le cas de Seydou Nantoumé. Non, sur le cas de Sanzou. Mais au commerçant damadama mi gouvernement gauchini diko sababuye o katani bana chiye Abdounyang yera dabina sama teme o mo wero dabe suma halatime diko mena mo kanko diko e tieni ke jamana ko no fuka ta fa tieni ke wallahi mais ala tisno wallahi ala tsega diko nyeda kira kan lahara ni jogo in kan ko ni jamais wallahi billahi mbiga sabere mbe danya tse ka vocali mbe jouer parce que nous est kafiri dengololon de billahi e wa nous bu sa chokola ala ni mogo koroba toya ala ni mogo tonyo bulu e ma tse ka yelea hanni ni ta ka bla sans fa be bin parce que torido hanni ni ta ka bla sans fa be bin ala ni juguya ni eni ni togoni ni sangani ni billahi tellement qu'a pressé le ala ya balé appela a fulon bɛɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ a fulon bɛɛ bɛ baara la mais nin tɛ pas baga la Mali kɔnɔ i ma nɔrɔlen Sogɛl la e ma ye sisan a bɛ Sogɛl de kɔ Sumayila taara o de tun b'a balo sisan komi Sumayila tɛ yen e ma ye Sogɛl nɔfɛ wa balo cogo bɛɛ filɛ denmisɛnnin fitinin bolo min b'a d'i ma o de b'i commandé dɛ bolo min b'a d'i ma o de b'i commandé wa mɔgɔ se k'i si kɛ ka mɔgɔ dɛmɛ nka cɛ i bɛ baara kɛ nin bɛɛ kɔfɛ denmisɛnnin fitinin i tɛ sɛbɛ ta i ka jɛkulu sigi i tɛ sɛbɛ ta i ka kɛ i n'a ko comment ça s'appelle cɛ tɔgɔ Kemi Seba ɲɔgɔn mais nin ka dabaya bɛɛ téléphone kɔfɛla de pas paga ni commerçant tora wari di Diko ma k'a ka duwawu kɛ o fɔlɔla Diko de la commerçant o bɛ wari di mɔgɔ joli ma Bamako kɔnɔ commerçant baw o bɛ wari di mɔgɔ joli ma o bɛ wari di karamɔgɔ joli ma
Mali kono commerçant baw o be wari di karamɔgɔ joli ma. Mali jeunesse tellement k'u barika banna depuis u wolola cɛkɔrɔba ninnu dɔ bɛ k'u fofo depuis u wolola u bɛ cɛkɔrɔba ninnu de kɔ la depuis u wolola u yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ u yɛrɛ ye o tuma na cɛkɔrɔba ninnu bɛ aw dɛmɛ fo lahara wa cɛkɔrɔba ninnu bɛ ça veut dire que aw ka kɛlɛ kɛ fo lahara wa. An mara kɔgɔni najini jugu sago faden sago ne balimaw a ye an mara Bacili ɲininka k'a bɛ baara jumɛn de la a ko baara fɔ aw ye n'a bɔra n'a ye k'a bɛ baara la an bɛ vidéo kɛ bila a tɛ baara la politicien cɛkɔrɔba ninnu de bɛ k'a balo ne balimaw a ye an mara Bacili ɲininka ko pourquoi a tɛ ka taa Bamakɔ suguba la an mara Bacili a y'a ɲininka ko pourquoi a tɛ ka taa Bamakɔ suguba la a ye nin vidéo in kolonko la a ka s'a ma ko Aras Balayira ko pour que an mara Bacili pour que a tɛ ka taa suguba la bi téléphone feerela tun don téléphone t'a bolo tuguni depuis ne bɛ Bamakɔ Marteda la an bɛɛ tun bɛ feere kɛ ɲɔgɔn fɛ je le connais très bien téléphone t'a bolo tuguni a binna Fasati o de tun bɛ téléphone magasin kɔnɔ aw ma fama k'a ye magasin kɔnɔ n'aw hakili b'a la waati dɔ la ka Sumayila to balo la 2018 waati a tun bɛ kɛlɛ la fo Sumayila ninnu ye wari dɔɔni d'a ma aw tun ta ye téléphone Fasati bitigi kɔnɔ hali sufɛ a tun bɛ vidéo kɛ magasin kɔnɔ aw ma fama k'a ye aw ma fama k'a ye téléphone t'a bolo a binna Fasati min a tun b'o feere la a binna k'a ka baara bɛɛ bila ka tugu politiciens de kɔ a tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ a tɛ lafiya a ye an mara ɲininka ko pourquoi a tɛ ka taa suguba la bi Dukurelakaw a y'a lamɛn dɛ Dukurelaka minnu bɛ suguba kɔnɔ Dukurelakaw olu ka juru bɛ an mara Bacili la u b'a wele a tɛ téléphone ta u b'a wele a tɛ sɔn k'u jaabi a tɛ k'u ka juru fana sara fo n'a y'a sɔrɔ a y'a sara bi dɛ ne de y'a fɔ a y'a kolonkolon ka se an mara Bacili ma ni cɛ don a ka bɔ a k'an sɔsɔ mɛ nana dalilu bɛɛ tuguni Dukurelaka minnu bɛ suguba kɔnɔ waritigiba ninnu Dukurelaka ninnu a tun bɛ taa téléphone ta minnu bolo ko olu ka juru b'a la walima ka juru t'a la olu ka juru bɛ an mara la a ye suguba tagali dabila ça veut dire que a sen tɛ ka se suguba la tuguni an mara Bacili ne de y'a fɔ Aras Balayira information à la source information à la source a mɔgɔ min bɛ juru ta mɔgɔw bolo k'i dogo de modèle jumɛn don o bɛ se ka na hɔrɔnya kuma fɔ aw ɲɛna yan wa ne m'a fɔ ko n'an y'aw to yen aw ka taa aw ka ci fɛ ne m'a fɔ ko n'a y'aw to yen aw kana miiri k'a fɔ ko anw siranna aw ɲɛ dɛ an mara Bacili e ye juru ta suguba kɔnɔ hɔrɔnya la i ma se ka juru sara i tɛ ka mɔgɔw ka téléphone ta i tɛ ka ye suguba kɔnɔ tuguni i y'o bila ka tugu politiciens kɔ olu de bɛ k'i balo bi ne de y'a fɔ Aras Balayira nkalon tɛ dɛ n'anw ye nkalon tigɛ ala kana hɛrɛ kɛ an ye an mara Bacili suguba a y'a ɲininka k'a y'a bila ka da kun jumɛn kan juru de b'a la suguba kɔnɔ mɔgɔw ka juru bɛ mɔgɔ min na u bɛ faso jɔ ka taa min mɔgɔ min bɛ juru ta n'a t'a sara hɔrɔnya kɛnɛ ka demodèle jumɛn don demodèle jumɛn don n'i ye ɲɛmɔgɔya d'o ma Mali kɔnɔ o tɛ Mali wari bɛɛ suɲɛ n'i ye jɔyɔrɔ di o ma Mali kɔnɔ a tɛ Mali feere nin ye Fasati wariniw ani téléphone wariniw an mara y'o juru ta Dukurelakaw bolo a y'a ɲininka ko Dukurelakaw ye jɔn ye a ye juru min ta u bolo a y'a sara wa walima a ma sara a ye suguba tagali bila mun na a ye Fasati feere bila ka da kun jumɛn kan an mara Bacili a y'a ɲininka dɛ ni nkalon don a ka bɔ k'an jaabi a delilankolon sigilen bɛ Diko ye tiɲɛni min don Mali kɔnɔ ni Diko tun tɛ Mali bɛ avancer wa Mali bɛ hɛrɛ min kɔnɔ ani Mali tɔni ni Diko ka wuli ka jɔ tun tɛ san b'a sɔrɔ Mali bɛ lahara parce que cɛ tɛ yen min bɛ se ka faamaw kɛlɛ cɛ tɛ yen fanga bɛ siran mɔgɔ mun ɲɛ e nantankolon ala jugu barika bannen mɔgɔ nagasilenni e de bɛ t'i sigi WhatsApp groupe kɔnɔ ko Diko ɲɛ tɛ da kira e t'a dɔn Mali jeunesse tellement k'u danganen don tellement k'u ta tiɲɛnen don tellement k'u halakilen don tellement que si jugu denw don u m'u faw bonya surtout mɔgɔ wɛrɛ fa nantankolon mun barika b'e la politiciens ka 200 n'u ka 100 n'o y'i ci ka taa yan fɛ n'o y'i bila nin baara nin na i balo cogo bɛɛ filɛ a balo cogo bɛɛ filɛ diɲɛ kɔnɔ ne de y'a fɔ a tɛ baara la commerce min filɛ nin mɔgɔw ka juru b'a la suguba la i suguba bila fiche de paie t'a bolo baarakɛyɔrɔ jumɛn b'a bolo Mali kɔnɔ a tɛ yen a balo cogo filɛ nin n'a ma boli politiciens nɔfɛ a tɛ balo
n'a ma tugu olu kɔ k'u ka dolokiba kɔrɔta u nɔfɛ a ka nasɔngɔ tɛ sɔrɔ ne de y'a fɔ aras bala yira du l'homme tranquille depuis Paris ni nkalon don ni ma bɔ ka n jaabi san pɛrɛn k'i kun ci ni n ye nkalon da i la san pɛrɛn ka jigin kan fo n'a y'a sɔrɔ i y'aw wari sara bi dɛ juru b'i la suguba kɔnɔ mɔgɔw ka juru b'i la o b'i wele i tɛ telefɔni ta o b'i wele i t'u jaabi i tɛ taa suguba kɔnɔ tuguni i y'o bɛɛ dabila e bɛ Mali jumɛn jɔ yanni i ka jamana jɔ i t'i yɛrɛ jɔ fɔlɔ yanni i ka n'i sigi pɛlɛn-pɛlɛn telefɔni kɔfɛ n ye hɔrɔn ye i tɛ kɛ hɔrɔn ye ka du kɔnɔ i tɛ kɛ hɔrɔn ye kabila kɔnɔ i tɛ kɛ hɔrɔn ye suguba la e bɛ jamana jɔ ka taa min naji ni kunkolo barika bannen fasasi sɔngɔ dɔrɔn fasati hali telefɔni tɛ dɛ ne filɛ n ka telefɔni yɛrɛ y'u to fa ye la sinon tun bɛ telefɔniden 30 yirila sa ne ye telefɔniden 30 o ni n ka baara tɛ kelen ye telefɔniden 30 n tun b'a bɛɛ yirila sa mɛ n'u to fa ye la barika bannen telefɔni tɛ dɛ fasati dɔrɔn telefɔni fasati a y'o ta dukurelakaw bolo olu ka juru b'a la bilahi n ye n kali masa la masa min ka bon n ka kalili ma n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma dukurelakaw ka juru b'a la i t'o régler fɔlɔ i t'o ɲɛnabɔ fɔlɔ i ka sɔrɔ ka se mɔgɔ wɛrɛ ma u da bɛ wali viw la kelen kelen u da bɛ mɔgɔw ka vi la belebele pila 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 u bɛ panpan de komi tinɛni ni mɔgɔ y'u da don u ka vi la o bɛ wuli dabadenya la a ye nkalon ta na dɛ a binna n kan dɛ ahan cɛ i da bɔ nin ko ninnu na dɛ o ko olu da bɛ mɔgɔw ka vi la u da b'u fa fɔlɔw nɔfɛ an mara kɔgɔni ni nkalon de bɔ i k'a fɔ dɛ juru bɛ e la suguba kɔnɔ ni Mali dira e ma e bɛ sonyɛni kɛ ni e donna assemblée kɔnɔ e bɛ ɲagamili kɛ parce que aw bɛɛ degunna o de la bilahi aw ka hakɛ to dɛ den jugu sago fɛn fɛn wolola Bamakɔ o fɛn fɛn filɛ dabadenya la kana jɔyɔrɔ d'u ma dɛ n ye Bamakɔ ka ye dɛ n'i tɛ halaladen ye kana dan ka wolo Bamakɔ wolo sankolo la e bɛ se ka mun ɲɛnabɔ n wolola Bamakɔ o de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye n wolola capitale kɔnɔ o de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye a bɛɛ zonden ani nkalon de bɔ i k'a fɔ hali aw amara si bɛ san joli la amara baci la si bɛ san joli de la wa k'a muso sɔrɔ grâce à M5 a jɔn de tun bɛ M5 ɲɛmɔgɔya la Diko wari minnu tun bɛ ci a ye taa jisuma san Faransi kɔnɔ hali anw yɛrɛ ye wari ci M5 ka bɔli wari minnu tun bɛ ci a ye jisuma san a ye dumuni di fantanw ma o wari faralen ɲɔgɔn kan e sera ka muso furu nafolo sɔrɔ o de kɔnɔ sinon muso tun b'e bolo cɛkɔrɔba amara baci jumɛn filan bɛ Mali kɔnɔ n'a ma furu surtout marakala marakaden amara bacili fula o yɛrɛ comment ça s'appelle muso n tɛna muso dɔgɔya quoi musonin minnu tun bɛ taa M5 kɔnɔ ka taa ko n bɛ Maliko kɛlɛ la ça veut dire k'a dɔw bɛ cɛ ɲini na o yɛrɛ a ye muso sɔrɔ o yɔrɔ ninnu de la M5 kɔnɔ e bɛna mun de fɔ anw ye cɛ i ka vie privée bɛɛ bɛ an bolo yan dɛ ni bubu ye wari di Diko ma a ma kutuba yɛlɛma dɛ a ma Mali janfa a ma fantanw janfa a y'u ka kɛlɛ kɛ ni Diko tun ye wari minɛ k'a makun là d'accord ni Diko tun ye wari minɛ k'a ko don Mali la là d'accord Semasi Diko ta tɛ Kawujimi y'a fɔ siɲɛ joli Isa Kawujimi k'ale de ta ye Semasi ale de y'a sigi o ma fɔ an bɛɛ ɲɛna yan e bɛ n'i sigi ko Diko de bubu de Semasi sigi ka Diko bila a kunna Diko de ta ye Semasi ye bubu tun bɛ k'a financer plus de 10 millions par mois Kawujimi m'a fɔ anw bɛɛ ɲɛna yan ko cɛ ta tɛ Semasi ye muso ta tɛ ale de b'a courant sara ale de b'a so sara ale de Semasi sigi ko Diko ma sigi Diko yɛrɛ m'a fɔ an bɛɛ ɲɛna k'ale tɛ jɛkulu la Diko m'o fɔ an bɛɛ ɲɛna yan mais e ka nin kalabanci den wolelen ninnu lajɛ cɛkɔrɔba ale de ye kɛlɛ kɛ ka faso bɔ dingɛ kɔnɔ ale de ye kɛlɛ kɛ ka jama labɔ joli mina min tun b'an kunna kafiri min tun bɛ an kunna den langolo min tun bɛ an kunna k'a gɛn a gɛnna Diko b'a ka misiri kɔnɔ a muso tɛ wari ta a den tɛ wari ta papa hali depuis Diko ye bɛ ka gɛn aw jumɛn bɛ yen n'aw bɛ se Diko ma ka fo aw de bɛ place la bi aw de bɛ jɔyɔrɔw la bi or que Diko de nin kɛlɛ kɛ ka jama labɔ aw jumɛn bɛ wuli ka taa Diko fɔ k'a ka so kɔnɔ ala ni M5 ye muso sɔrɔ ka furu nafolo sɔrɔ se tun t'i ye dɛ n ka cɛ barika tun t'i la i ye suguba bila a mɛnna fasati feere o bɛɛ bilala k'i ta kɛ wuluya ye politicien nɔfɛ k'i ta kɛ kɔgɔya ye politicien nɔfɛ ni M5 tun tɛ bɛ muso furu cɛ a ye sabali dɛ dalilu bɛɛ b'an bolo yan preuve bɛɛ b'an bolo yan
n'i ye cɛ ye n'i bɔra ka fɔ tin cogo cogo n bɛ san pɛrɛn jigi kan dɔw bɛ n bolo olu ka girin ka tɛmɛ nin bɛɛ kan n b'o bɛɛ bila fiɲɛ la jugu sago Diko ye baara min kɛ e fa y'a kɛ e fa bɛ min yanni ka t'i nɔrɔ Diko la e ka kabila bɛ min yanni ka fɔ Diko Mali ye Diko kelen de ta ye Diko kelen de bɛ Mali kɔnɔ ni Diko tun bɛ wari fɛ communauté internationale ni européenne ni ye européen o ye saki fa dollar la ka taa di Diko ma musomaninw ka bolokoli la yan ko Diko ka sɔn k'o ka passe Mali kɔnɔ n ye n kali masa la fɛn min ka bon ka kali ma wallahi billahi tallahi ni n ye nkalon tigɛ ala k'an su fɔlɔ bɛ jahanama ma ni Diko ta tun ye wariko ye ni Mali ko tun tɛ mais ko wallahi aw b'a sa cogo la ni ye européenne tubabu o tun taara ni bolokoli min ye Mali kɔnɔ bolokoli fo Diko bɔra k'a b'a kɛlɛ kɛ ko an ka ɲɛmɔgɔ taara papier kuntan dɔw signé ko musomaninw bolo ka ko a ko hakɛ to kuma n'a fɔ cogo musomaninw bolo ka ko o ye dollar wari joli kɛ saki kɔnɔ k'u bɛ taa di Diko ma ni Diko banna la k'a t'a wari fɛ bi a t'a wari fɛ sini k'o ni wari lasegin dolari ka saki fa o bɛ bɛn combien de millions CFA ma o bɛ bɛn combien de milliards CFA ma ni wari ko tun da tun b'o minɛ dɛ ni hɔrɔn tun ta tun b'a wari minɛ ni fasoden ɲuman tun ta a b'a wari minɛ o sariya bɛ passer Mali kɔnɔ don min na e fa tun bɛ min e yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ jumɛn e sera ka mun kɛ mais ni ne ye ninnu sigilen lajɛ ko Diko ye wari minɛ dɛ Bubu tun y'a san dɛ Bubu tun b'a financer an ka kɛ M5 ka bɔli M5 ye bɔli min kɛ IBK ma Diko wele an bɛɛ ɲɛna IBK ma Diko wele an bɛɛ ɲɛna ko mun de ka di ye Diko ko Mali de ka di ye ko Diko bɛ wari fɛ k'a tɛ wari fɛ ko Diko bɛ jɔyɔrɔ fɛ k'a tɛ jɔyɔrɔ fɛ ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ Diko bolo k'a daminɛ muso la k'a daminɛ denw na Diko ka kabila bɛɛ hali mɔgɔ minnu bɛ Moti ko Diko ka nana bɛɛ k'a bɛ baara d'a bɛɛ ma Diko ko ayi k'a bɛ Mali de fɛ o ma k'an bɛɛ ɲɛna yan M5 ka nin bɔli IBK ma Diko wele an bɛɛ ɲɛna Diko ma taa kuluba an bɛɛ ɲɛna IBK ye mun de fɔ a ye ko Diko k'ale to yen ko Diko mago bɛ fɛn fɛn na wari o baara o jɔyɔrɔ o minisiriya o fɛn bɛɛ Diko ko ayi nin kafiriden ninnu de bɛ nin sigi ko Bubu tun bɛ ka Diko sa Bubu de semasi sigi a tun bɛ Diko sara ko Diko ye maliyɛndenw tɔɲɔ Amara Bacili wallahi aw b'aw sa cogo la n'aw ma dɔ bɔ juguya la ka dɔ bɔ kalabanci denya la ka dɔ bɔ nasɔngɔ ɲini na ka baara kɛ aw yɛrɛ ka kɛ aw yɛrɛ ye wallahi aw bɛ sa nin cogo la semasi tɛ Diko ta ye a ma bɔ a sigi waati kalama a t'a paga kalama Kawujimi de y'a sigi Kawujimi kelen y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna k'ale de semasi sigi ale de tun bɛ semasi saisie ale de tun b'a courant sara ale de tun b'a ji sara ale de ta hali don min na M5 mɔgɔw bɛ gɛn ka bɔ semasi la jɔn de y'u gɛn ni Diko ta tun don u bɛ gɛn wa Diko m'a fɔ ko Kawujimi kana mɔgɔ si gɛn k'ale bɛ voyage la a ka M5 mɔgɔw to yen n'ale nana k'u b'a ɲɛnabɔ Kawujimi ye Diko lamɛn wa ni Diko ta tun ye semasi ye ni Diko de tun ye semasi sigi Kawujimi tun bɛ se k'o kɛ Kawujimi tun bɛ se k'o kɛ voilà le petit con Amara Najini nkalontigɛla kalabanci mɔgɔ jugu hasidi kɔrɔ bilalen depuis arasa nɛnɛ ka tila ka taa tugu a kɔ ne ko e ta tiɲɛ na e tɛ don da la tuguni i ma ye i ka video yɛrɛ tɛ lamɛn i ma ye pa paga Maliko yɛrɛ maa si t'i bo viser Maliko yɛrɛ la maa si t'i wele e de bɛ boli la i fulaw ni ɲɔgɔn cɛ o de k'i ka k'i yɛrɛ ye jɔn bɛ wele e de bɛ se bɛɛ ma e de bɛ don bɛɛ kan e de bɛ tugu bɛɛ kɔ e de bɛ yoli la komi wulu ni Diko tun bɛ wari fɛ ni européen ye wari di Diko ma dolari ka saki fa wallahi billahi suma wallahi fɛn min ka bon ka kalili ma ni européen valisi ka fa wari la dolari CFA tɛ dolari ko Diko k'i jɔ musomaninw ka bolokoli k'a kana kɛ Mali kɔnɔ musomaninw ka bolokoli o y'anw ka laada de bolokoli min bɛ kɛ Mali kɔnɔ ka musomaninw boloko ni européen ko non ko o t'olu ka sariya kɔnɔ olu t'o o fɛn sugu ninnu fɛ musomaninw bolo kana ko Diko de m'o kɛlɛ kɛ o kɛlɛ o passera walima o ma passe o kɛlɛ o ɲɛnabɔra walima o ma ɲɛnabɔ yanni o kɛlɛ ka ɲɛnabɔ wari de taara di Diko ma Diko k'a tɛ wari fɛ k'a bɛ Mali de fɛ
ko an ka laada an de ta ye Mali ye an ka laada y'an ta ye ça veut dire que an ka jamana kunkanko kuma mɔgɔ tɛ bɔ kɔfɛ mɔgɔ kan'i da don o la ka na ko e b'i ka sariya boli anw ko an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ k'a tɛ passé PDA kɛlɛ comment ça s'appelle PDA cɛ ka furu cɛ ma muso ka furu muso ma a tun donna kalansow kɔnɔ Segu wari min dira Diko ma k'a ka ko dabila e b'a kalama u nana ni PDA ye Mali kɔnɔ ko non ko Diko kana kuma k'o bɛ wari d'a ma o bɛ wari hakɛ dɔn ni wari ko don pour ka taa minɛ Bubu gɛnni ko Diko kana lɛgɛ k'a bɛ wari di Diko ma ni wari ko tun don a tun bɛ nin wari bɛɛ minɛ ka Mali to sanpɛrɛn k'a kun ci ka Mali to jiwoyo bolo ni intérêt ko tun don n'a yɛrɛ kelen ka ko tun don a tun bɛ nafolo minɛ e tɛ se k'a bali k'a minɛ e tɛ se k'a kun ci e tɛ se k'a faga k'a ye nafolo minɛ mɔgɔw ye nafolo minɛ Mali kɔnɔ mun kɛra o la jugu sago grâce à M5 ye muso sɔrɔ grâce Diko ye wulikajɔ min kɛ ye muso sɔrɔ mɔgɔw ka juru b'i la suguba kɔnɔ dukurelakaw telefɔni fasɛti u taara minɛn ta u bolo i ma se k'a wari sara i tɛ taa suguba kɔnɔ tuguni i ye yen bila o y'u wele ka dɛsɛ i t'u ka telefɔni sara ne de y'a fɔ Ras Balayira ne de y'a fɔ nantankolo e b'i si kɛ cɛkɔrɔbaw nɔfɛ e b'i si kɛ boliboli la i fulaw bɛ ba san na e bɛ ba kuntɛrɛmɛ la i fulaw bɛ ba san na e bɛ ba kuntɛrɛmɛ la wa nin cɛkɔrɔba ye a bɛ nin ye Mali kɔnɔ dɛ nin cɛkɔrɔba ye mɔgɔ fɛn fɛn bila a la a bɛɛ halakila nin cɛkɔrɔba ye mɔgɔ fɛn fɛn ye nkalon da a la a bɛɛ ta tiɲɛna ale tɛ se mɔgɔ ma a tɛ mɔgɔ juguya ani maliden si tɛ ɲɔgɔn na i y'a faamuya ba ale bɛ Ala dɔn juguya man ɲi Diko b'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko sabali ko dan tɛ sabali la olu ye kuranɛ kalan Ala ka jɔn ɲɛnamaw don n'i ye Diko ye a b'i hakili lajigin Ala kira la n'i ye imam Diko ye a b'i hakili lajigin Ala kira la tellement que Ala ye sabali d'a ma mais ni sabalila maliyɛn ko fɛn fɛn ka ɲi maliyɛnw ma Dagiri Fofana n ka foli bɛ Dagiri Fofana fɛn fɛn ka ɲi maliyɛnw ma cɛ in tɔgɔ Asrafu Sarafa ye min kɛ Jo Bala la o dɔrɔn de ka ɲi maliyɛnw ma Ɲɔrɔnbu ye a ye min kɛ Jo Bala la o dɔrɔn de ka ɲi maliyɛnw ma n'i ye dɔ fɔ karam u k'u ka denmisɛnninw bila k'i minɛ k'i don kaso la kutigɛli ka kutigɛli kɛ o dɔrɔn de ka ɲi maliyɛn ma i ma ye Ture bɔra ko mɔgɔ mɔgɔ n'i ye banɛni kɛ k'a b'i minɛ k'i don kaso la e ma ye banɛni banna e ma ye banɛni banna nin dɔrɔn de ka ɲi maliyɛn ma n'i ye maliyɛn bonya bilahi a t'i to yen dɛ ni i sabalila maliyɛn kɔrɔ a t'i to yen dɛ n'i y'i makun ka maliyɛn lajɛ bilahi a t'i to yen Ture filɛ nin ye jɔn ka Rasa yɛrɛ tɛ ka Ture tanu bi Rasbaci Rasa tɛ nin ka Ture tanu ko Ras Ture ko ka di n ye Ture ye hɔrɔn de ye Ture ye mɔgɔba de ye ni Ture tun b'i ku soke k'i éduquer e bɛ mɔgɔ bonya Mali kɔnɔ ni Ture tun bɛ e don kaso kɔnɔ e bɛ mɔgɔ bonya a nin den lankolon nin de bɛ an kunna Amara Batili jɛkulu t'i tɔgɔ la kelen i tɛ se ka jɛkulu sigi jama t'i kɔ barika t'i la hali i yɛrɛ ka commune kɔnɔ mɔgɔ t'i fɛ hali i yɛrɛ ka commune kɔnɔ mɔgɔ t'i fɛ hali i yɛrɛ ka commune kɔnɔ mɔgɔ t'i fɛ barika jumɛn bɛ la diɲɛlatigɛ la i bɛ boli la cɛkɔrɔba ninnu de kɔ cɛkɔrɔba ninnu de b'i ka nasɔngɔ d'i ma baara da t'i bolo i tɛ baara la foyi i binna paga t'i bolo i tɛ jɔ an ka dɔn mɛn i tɛ jɔ an ka dɔn mɛn an ka boli sɔn ka to bɔrɔ kɔnɔ a ye Diko to yen Mali bɛ aw de bolo bi i bɛ min kɔ o de bɛ ministeriya la bi a ye Diko to yen Mali bɛ se ka jɔ cogo min na an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka Mali jɔ Diko y'a dabɔ a bɛɛ la n'a figi kɔrɔ bilalen a bɛ WhatsApp groupe de kɔnɔ a tɛ se ka vidéo yɛrɛ kɛ tuguni e b'a ye vidéo la a tɛ se ka vidéo yɛrɛ kɛ tuguni parce que bɛɛ y'a bila bɛɛ y'a dɔn ko jugu sago don bɛɛ y'a dɔn ko nafa t'a la e b'a ye vidéo kɛ la n'i y'a mɛn k'i bɛ vidéo kɛ mɔgɔ de b'i lamɛn jɔn bɛ Amara lamɛn parce que najini don dununkɔrɔ kunkolo don a bɛ n'a bɛɛ kɔnɔ wa tɛ maloya ni hadamaden tɛ maloya dɔrɔn bagan don ni hadamaden tɛ miiri bagan don depuis nin Rasbaci kɛlɛ yan ka tila ka taa galama ta ko galama cela veut dire que k'u yɛrɛ kunu u yɛrɛ donna galama kɔnɔ tila k'u yɛrɛ kunu ninnu barika bɛɛ banna depuis ninnu taara galama ta k'i sigi ko galama i m'a ye Ali Bacili filɛ nin ye Ali Bacili o tɛ da la Rasbaci depuis ninnu ye galama ta don min na Ali Bacili o ta tiɲɛna parce que u y'u yɛrɛ de min k'u yɛrɛ kunu comment ça s'appelle Rasbaci o ta tiɲɛna Amara Bacili fana tun b'o kɛnɛ kan ko galama cela veut dire que k'i yɛrɛ dun k'i yɛrɛ kɛ dɛgɛ ye k'i yɛrɛ min depuis ne Amara Bacili ka Rasa nɛni ka kuma sugu bɛɛ fɔ a ma
ka tila ko n kɔrɔ yafa ma n bɛ tugu i kɔ se tɛ n ye jama tɛ n kɔ n bɛ tugu i kɔ ne ko n ko c'est fini pour le mec ni maliyɛn ye den ye o sugu la bilahi a b'i bila i m'a ye Amara bɛ se ka mun kɛ Mali kɔnɔ foyi Ousmane ka foli bɛ yen Ousmane depuis Amara kɛra o cogo la i m'a ye c'est fini pour le mec Ali Cissé ka foli bɛ yen Ali Cissé ka bɛɛ lajɛlen fo Amara n'i bɔra ko tin cogo cogo ni mɔgɔw ka juru t'i la bilahi n bɛ na n'a dalu ye mɔgɔ minnu ka juru b'i la n b'o tigi wele kɛnɛ in kan yan fo n'a y'a sɔrɔ i y'a sara ten sinon waati dɔ tun kɛra hali tun tɛ se ka taa suguba la juru tun b'i la yen ni ne ye ninnu da ye Mali ko la ni ne ye ninnu ye ka dɔ fɔ mɔgɔw ma n bɛ sa de ne bɛ nin ko kalama n mɛnna mɛ nafa tɛ ɲɔgɔn buruja ni ɲɔgɔn wayiba ni mɔgɔ ka vie privée la quoi an mago t'o la quoi sinon ni dalilu bɛ ne bolo a mɛnna bilahi téléphone fasati e ma se k'o juru sara ni e bilala CNT kɔnɔ e tɛ miliyari suɲɛ ni e bilala ɲɛmɔgɔya la ministère la e tɛ miliyari suɲɛ ka mɔgɔ ka fɛn ta ka ban ka sara est-ce que hɔrɔnya bɛ sɔn o ma wa danbe bɛ sɔn o ma wa mɔgɔbaya bɛ sɔn o ma wa nantankolo ni wari tun ka di Diko ye ne de bɛ na f'u ye n'i ye européenne musomanninw ka bolokoli la yan o ye saki de fa dolari la ka taa di Diko ma ko Diko kana ça veut dire que ko Diko kana sɔn ko musomanninw tɛgɛ ka ko ko Diko kana sɔn k'a man ɲi hadamadenya la ka musomanninw k'u tɛgɛ ko bolokoli musomanninw ka bolokoli ko Diko kana sɔn k'a ka passer ko musomannin fɛn fɛn bɛ wele Mali kɔnɔ k'a si tɛgɛ a bolo kana ko bolokoli kana kɛ yen o ma kan bɛ wari min taara d'a ma ni Mali ko tun tɛ a tun bɛ wari minɛ e tɛ se ka bali k'a minɛ wari dira Diko ma yan CEDEAO mɔgɔw fɛ M5 ka bɔli la a ko k'a tɛ wari fɛ k'a bɛ jamana de fɛ IBK ye Diko wele ko wari fɛn fɛn ka d'a ye k'a k'a fɔ k'ale b'a d'a ma Diko ye mun fɔ a ma ko Mali ka bon ale mais Diko wuli filɛ kuma fɛn fɛn na Diko y'a fɔ ko Bubu y'a bonya Bubu ye fɛn bɛɛ kɛ a y'o fɔ mais ko Mali de b'o bɛɛ sanfɛ IBK ye n bonya n kɔrɔkɛ a ye fɛn bɛɛ di yan Mali bɛ ale ni IBK sanfɛ cɛ hɔrɔnya bɛ tɛmɛ o kan hɔrɔnya bɛ tɛmɛ o kan Ala ka hinɛ Sumahila Sise la yan e ye wari min a la yan hali n'a ye kojugu kɛ e bɛ se k'a fɔ Ala ka hinɛ Sumahila Sise la e ye wari min a la yan hali n'a tun ye kojugu kɛ e tun bɛ se k'a fɔ nantankolo miiri bali ni nin cogo wallahi Mali an bɛ Mali min kɔnɔ bi grâce à Imam Diko ni Imam Diko tɛ don o don wallahi a y'a sɛbɛn ka bila yen faamaw bɛ tulonkɛ kɛ anw na ka bɔ hakili ma Diko ye kuma kelen fɔ faama si t'a kɔrɔbɔ a ko k'a taara misiri kɔnɔ mais ko misiri bɛ Mali de kɔnɔ k'a ɲɛ bɛ bɛɛ la ko Mali tɛ kɛ jugu sago jamana ye président ka dɔ bɔ a sara la ministre ka dɔ bɔ a sara la o bɛ dépasser fo min na ko ka bɛɛ dabila Diko ye nin fɔ an bɛɛ yan baara tɛ ka kɛ wa lafiya tɔni min bɛ Mali kɔnɔ grâce à Imam Diko ale tɛ corrompu ale tɛ mɔgɔ ɲɛda lajɛ hali ni ye wari di ale ma k'a ka dugawu k'i ye ale tɛ kutuba yɛlɛma kana dan ka taa miliyɔn tan d'a ma dɛ comment ça s'appelle trésor public bila Diko ka so kɔnɔ ale tɛ kutuba yɛlɛma wa ale tɛ Mali labila mɔgɔ si ye kana dan ka miliyɔn tan d'a ma taa trésor public bila ka so hɔrɔnkolo ni barika tun bɛ e la e bɛ t'i dulon Diko la ni barika tun bɛ e la e yɛrɛ y'a fɔ yan ko Bubu de ye Semasi sigi Semasi sigira M5 ɲɛ e b'o dɔn e tilara ka taa tugu Diko kɔ Bubu bɛ ka faso nafolo suɲɛ ka mɔgɔ min sara i yɛrɛ ka kuma la ko Bubu de tun bɛ k'a sara Bubu tun bɛ ka 10 millions d'a ma e b'o dɔn M5 bɔra yan a taara o ɲɛmɔgɔya di Diko de ma autorité morale e tun bɛ panpan na M5 kɔnɔ mais pour que o don i ma bɔ k'a fɔ ko Diko tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye Bubu de bɛ Diko balo Bubu de bɛ nin di Diko ma kalabanci den welelen ninnu aw b'aw sa cogo la barika kisɛ kelen tɛ don aw la wa aw tɛ don da la fo ka taa diɲɛ wuli n'aw ma dɔ bɔ hasididenya la n'aw ma dɔ bɔ juguya la n'aw ma dɔ bɔ nantankolondenya la n'aw ma dɔ bɔ ya faamuya b'a la sijugudenya la aw b'aw sa cogo la batara den hali fasɛti mɔgɔw ka juru b'e la telefɔni mɔgɔw ka juru b'i la Dukure suguba la n'i ko Dukurelakaw suguba la mɔgɔ minnu bɛ lini kɔnɔ n'aw tulo bɛ na dɛ a ye taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ko Dukurelakaw ye jɔn ye Amara u ka juru tun bɛ Amara la walima u ka juru tun t'a la a ye suguba bila walima a ma suguba bila race bala ira de l'homme tranquille depuis Paris ne
n'a taara suguba kɔnɔ ko dukurelakaw telefɔni feerelaw ko ka juru tun bɛ Amara Bacili la walima ka juru tun t'a la ni tiɲɛ don walima ni tiɲɛ t'a bɛna fɔ ne ye yan parce que n bɛ direct de la o Mali kɔnɔ Mali kɔ ka bɛɛ tulo bɛ n na a mɔgɔ minnu bɛ suguba kɔnɔ a ye ɲininkali kɛ ye marakadenw bɛɛ lajɛlen ka Sena Samara marakadenw bɛɛ lajɛlen ka Jaka cɛkɔrɔba ye kɛlɛ kɛ ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ Asimi jɛra ka sara kɔ Sogɛl bɛ ka baara ɲuman kɛ i y'a faamuya baara ça veut dire que transition mɔgɔw bɛ ka baaraba de kɛ Mali kɔnɔ grâce à qui Imam Dicko IBK ye sɔrɔdasiw faga yan ka sɔrɔdasiw ka wari suɲɛ Karim Keita ye sɔrɔdasiw faga k'u ka wari suɲɛ Asimu ninnu bɔra wa u ma bɔ dɛ sɔrɔdasi si ma bɔ ko IBK ka bila Dicko de bɔra ko Buwa ka bila a dun y'a bila de o sara bɛ Ala de bolo maa si tɛ se a la diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw tun bɛ jama b'u kɔ mais olu tun bɛ nasɔngɔ sɔrɔ IBK la u ma bɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw tun bɛ yen nɔ olu tun bɛ balo IBK ka so u tɛ se ka tiɲɛ fɔ a ye Dicko ça veut dire que ça veut dire que Amara y'i yɛrɛ minɛ kuma kɔnɔ quoi bila y'i yɛrɛ minɛ kuma kɔnɔ Bubu de tun bɛ ka Dicko financer o Dicko kelen ye Bubu gɛn ko Bubu ye zon ye cɛ hɔrɔnya tɛ tɛmɛ o kan dɛ i bɛ taa diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ min b'i balo mɔgɔ min bɛ miliyɔn d'i ma nka cɛ hali n'o tigi ye bo ci i da la i tɛ se ka foyi fɔ a ma hali n'a ye bo ci k'i da wa ka bobara sigi i da la ka bo ci i da kɔnɔ i b'a fɔ k'a bo kasa ka di mɔgɔ min bɛ miliyɔn d'i ma Dicko filɛ nin ye miliyɔn kɔfɛ aw yɛrɛ ka kuma ko Bubu de tun b'a balo o bɛɛ kɔfɛ ka tila ka Bubu gɛn i yɛrɛ b'a dɔn k'o ye nkalon kuma ye dɛ semasi Dicko ta tɛ k'aw di min ta don i y'a faamuya b'a la wa Bubu tun tɛ paga di Dicko ma semasi Dicko ta tɛ bi wa hali lahara n b'o fɔ Ala ɲɛkɔrɔ Dicko ma semasi sigi Dicko tɛ semasi sigi cogo dɔn k'aw di min de ta don k'aw di min kelen y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna yan k'ale de ye semasi sigi ale de ye i y'a faamuya b'a la o ka 16 min tun bɛ yen i y'a faamuya b'a la o ka kize min tun bɛ yen ale de b'a courant sara ale de b'a fɛn bɛɛ sara k'aw di min ye nin fɔ an bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan a ne nan'i sigi ko semasi Bubu de ta tun don a y'a ɲɛmɔgɔya di Dicko ma tun bɛ Dicko balo semasi ye Bubu de tɛ nkalon kuma tɛ tɛmɛ a kan Dindi Jalo n ka foli b'i ye nkalon kuma tɛ tɛmɛ a kan wa nin si jugu ninnu de bɛ mɔgɔw senkɔrɔ jeunesse Amara filɛ nin ye Ben de Salvo ye baara sɔrɔ comment ça s'appelle cɛ tɔgɔ Fɔnba ye baara sɔrɔ jeunesse denmisɛnnin fitininw bɛ Mali kɔnɔ bi CNT la u bɛɛ baara sɔrɔ Amara bɛ mun na a bɛ komi wulu na Kukala Ala ka hinɛ Sumayila Sise la a n'a Kukala tun bɛ boli la Sumayila Sise nɔfɛ a n'a Kukala o bɛ 200 d'a ma 400 nasɔngɔ a ka mobili essence ni Sumayila tɛ se a bɛ Sogɛli fana kɔ o bɛ dɔɔni d'a ma e b'i si kɛ o la i tɛ k'i yɛrɛ di ten i tɛ k'i fa den ye ten mɔgɔba ninnu Ala de y'u bonya mɔgɔ si tɛ se k'u dɔgɔya ni Ala ye mɔgɔ min bonya maa si tɛ se k'a dɔgɔya Mohamed Mayiga an ka foli b'i ye maa si tɛ se k'a dɔgɔya wa aw bɛ Dicko ye Mali kɔnɔ de hali sisan n'a bɔra ko Asimi k'a bila a b'a bila n'a bɔra ko Sogɛli k'a bila a b'a bila n'u ma baara kɛ fana a b'a fɔ Dicko jigi bɛ Ala de kan Dicko jigi tɛ mɔgɔ si kan jigi bɛ Ala de kan Ala de bɛ mɔgɔ sɔn Ala de bɛ mɔgɔ balo hasidi don wololen petini sigilen bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ ka kuma fo ka dan sago f'a b'a ko Dicko ɲɛ tɛ da kira kan nin kafiri den ninnu kuma cogo lajɛ dangaden ninnu kuma cogo lajɛ hali muso min b'e bolo grâce à M5 tungarankew ye wari minnu ci a ye jisuma san a ye fɛnw di mɔgɔ ma muso min b'e bolo e y'a sɔrɔ min yanni M5 ka na muso tun b'e bolo yanni M5 ka sigi muso tun b'e bolo nin bɛɛ sɔrɔla M5 de kɔnɔ wa a b'o jugu sagoya kelen de la namiya la kɔgɔya la wari buruburu minɛni na o b'a ci nin baara la o b'a ci nin video kɛ o b'a ci nin mɔgɔ buruja o b'a ci nkalon da mɔgɔ la a ka baara bɛɛ filɛ nantankolon Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya zon juru t'a la mɔgɔ min tɛ wali juru sɔrɔ o tigi tɔgɔ jumɛn b'a la hɔrɔnya kɛnɛ kan mɔgɔ min bɛ juru ta mɔgɔ bolo a t'a sara tɔgɔ jumɛn b'a la hɔrɔnya kɛnɛ kan k'a firi ko ni mɔgɔ ka dɔrɔmɛ kelen juru bila miskara zarati nka cɛ lahara jɔn dɔ i tɛ tɛmɛ n'i ma ɲininka dɔrɔmɛ kelen 1 centime n'a juru b'i la lahara jɔn dɔ i tɛ tɛmɛ dukurelakaw o ka juru tun b'i la n t'a dɔn n'i y'a sara bi dɛ o juru senfɛ hali tun tɛ se ka taa suguba la ne de y'a fɔ anw bɛ kuma fɛn fɛn fɔ
parce que n'i ye nkalon da mɔgɔninfin na i m'a ye i m'a mɛn o conséquence ka girin ka tɛmɛ sankolo ani kabakolo kan ka mɔgɔ ye ka bin a kan ye ko kɛlɛ juguya fɔbali fɔ yebali fɔ k'o fɔ mɔgɔ ma a dalu t'i bolo o conséquence o doni girinya a ka girin ka tɛmɛ kabakolo kan anw bɛ fɛn fɛn fɔ ala ta don ni tiɲɛ t'a la an t'a fɔ dɛ ne ka dayɔrɔ laban o ka gɛlɛn ne bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ ne ka bɔ k'a fɔ ko mɔgɔw ka juru bɛ e la tiɲɛ tɛ lahara an ka cɛ o bere kɛnɛ n'u y'a dasi ne kun n bɛ taa fo sosɔri la ka bɔ mɛ n ye min fɔ ala ta don a tɛ kɔrɔbɔ jugu hali muso min f'i bolo grâce à M5 muso min b'i bolo marakaden san 49 muso tun t'a bolo den t'a bolo foyi parce que moyen t'a ye barika t'a la ale balo cogo filɛ diɲɛ kɔnɔ tan cɛkɔrɔba n'a kɔkili fila a balo cogo filɛ i dɔgɔnin sigilen fila ne miliyɔn bɛ n kun n'i ye ne konko bi ka ne gosi bi hali ni mago bɛ 50 millions de la n b'a compter ka d'i ma jɛ 50 millions k'a compter ka d'i ma i bɛ taa ne ka banki bɛɛ la banki min bɛ ne bolo banki 4 de bɛ ne bolo banki 4 de bɛ ne bolo Mali banki in tɔgɔ BDM SA o bɛ n bolo i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle BMS bɛ n bolo BMS bɛ n bolo i bɛ taa BMS o bɛ n bolo BMS Ecobank bɛ n bolo Ecobank o bɛ Mali la ye Ecobank i bɛ taa BIM fana la o bɛ n bolo banki 4 de bɛ ne bolo a banki fɛn fɛn n'i ma 15 millions sɔrɔ a kɔnɔ i k'a fɔ ma tu i dɔgɔnin filan an tɛ nata mɔgɔ la an tɛ ɲɛbɔ bɛɛ fɛ an tɛ kɛ bɛɛ fɛ n'i y'a kɛ ka ɲɛ an b'i bonya n'i ye nkalon tigɛ an b'a fɔ jugu sago faden sago an bɛ tɛmɛ ale la komi barika tɛ ale la ale ta tiɲɛna ale b'a si kɛ a ye Hayidara dɔgɔya o mɔgɔ basi tɛ Mali kɔnɔ i m'a ye ala ni mɔgɔkɔrɔba dɔgɔya bolo i m'a ye barika t'a la a ye kuma sugu bɛɛ fɔ Hayidara ma yan ale kɔni ta ye mɔgɔkɔrɔba dɔgɔya o k'a yɛrɛ ka kɛ cɛkisɛ ye a yɛrɛ ka fɛn dɔ kɛ a yɛrɛ ye o barika tɛ ale la n'a m'a fɔ Diko ye wari minɛ Hayidara ye wari minɛ ale kɔni ka vie bɛɛ filɛ nin ye i m'a ye a barika banna denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ mɔgɔkɔrɔbaw dɔgɔya nkalon pasamisa ne bɛ ka buwa dɔgɔya i m'a ye barika bɛ ne la IBK ne bɛ ka IBK dɔgɔya ala yɛrɛ b'a dɔn ko ne bɛ ka IBK dɔgɔya tiɲɛ de kan i m'a ye barika bɛ anw na ne bɛ baara saba de la baara saba hali o don Fatim n terimuso Fatim comment ça s'appelle Konate a ye téléphone min san bolo ala de b'a da dɔn bilahi wa ne bɛ wele diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n mago bɛ téléphone na n'a di yan n mago bɛ téléphone na n'a di yan o ni n ka baara tɛ kelen ye dɛ ne bɛ ka IBK kɛlɛ tiɲɛ de kan o de la ne b'a fɔ IBK ma jugu sago faden sago ala jugu parce que IBK kan ka faga de k'a firi don n bɛ k'a kɛlɛ tiɲɛ kan mais aw bɛ ka mɔgɔ minnu kɛlɛ Diko bɛ tan da donna ta bɔra tan mais va te faire foutre zubi taa Dukurelakaw ka juru sara fɔlɔ Dukurelakaw olu ka juru b'i la suguba la yen i ye suguba bila i sen tɛ suguba kɔnɔ tuguni i tun bɛ fasati feere de kɛ o bɛɛ tɛ i tɛ baara foyi la sisan ala ni juru t'a bolo n'a ye juru ta yɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ yen tuguni n'a ye juru ta yɔrɔ min na a tɛ se yen Mariyatu Kansa ye n ka foli b'i ye Mariyatu Kansa ye k'i fo n'a ye juru ta yɔrɔ min na a tɛ se yen tuguni Nafi Jalo n ka foli b'i ye n'a ye juru ta yɔrɔ min a tɛ se yen ne de y'a fɔ Aras Bala taa Dukurelakaw ka juru sara suguba la i ka se ka don suguba kɔnɔ i ka t'i ka dulokiw san tuma dɔ la ka t'i ka kulusiw san tuma dɔ la ka t'i ka yala yalanin kɛ ka n ka den e b'i si kɛ politicien nɔfɛ nin cogo la n'a tɛ FFD quoi la a b'o jɛkulu sugu ninnu de kɔnɔ politicien zonw ka jɛkulu a bɛ boliboli la olu de ni ɲɔgɔn cɛ ye baara foyi t'a la diɲɛ kɔnɔ Ras Bala di l'homme tranquille ni ye frappé nin kɔfɛ dalu bɛ n bolo ni n bɔra ne y'o ka nin se hali i muso n'a denw b'o ko dɔ i la Jaba Baraji n ka foli b'i ye Jaba Baraji k'i fo ni ye frappé nin sen ni ye Diko tɔgɔ min t'a kɔnɔ ni ye gosi nin sen hali i ka kabila bɛ fɔ n'i kunna i ka kabila bɛ daji tu kunna hɔrɔnya kɛnɛ ka mɔgɔw ka juru b'i la i banna ka se suguba la Dukurelakaw muso min b'i bolo faden t'o don muso min b'i bolo faden t'o don i y'a furu cogo min na an b'a kalama jugu sago hali bi Diko ye wari dir'a ma
ni du ko tun bɛ fɛ ka miliyari sɔrɔ Mali kɔnɔ ka ko dɔ Mali la tun bɛ miliyari sɔrɔ ka ko dɔ Mali la e fa tun tɛ se ka ça veut dire que ka ɲɛsin Mali ma ni du ko tun bɛ miliyari fɛ a tun b'a minɛ pa paga tɛ bɔ a la mɔgɔ ma position ka wari minɛ ya ka Mali ko kɛlɛ bila ne balimaw an bɛ tɛmɛ an marala nafa t'a la an bɛna jugu sago la tantu korotum o ka wolo kɛra fu ye tantu korotum arasa ba o ka wolo kɛra fu ye bilahi a ye arasa lamɛn dɛ an ka arasa lamɛn i b'a dɔn o yɔrɔ de la ko cɛni ta tiɲɛna pewu a y'a lamɛn dɛ a y'a lamɛn dɛ an bɛna arasa la c'est un reculement de Guinée ta la mais Guinée coup d'état in tɛ jamanadenw ka tɔnɔ coup d'état ye c'est un reculement de compte le gars n'a tuma coup d'état kɛ a yɛrɛ bolo u b'a faga Mamadou Doumbouya la a ma coup d'état kɛ ko ji tɛ Guinée a ma coup d'état kɛ ko sira tɛ Guinée a ma coup d'état kɛ ko Guinéenw tɛ kalan na a ma coup d'état kɛ ko Guinéenw bɛ fɛn kan o de fɔra radio sanfɛ mais le vrai fond c'est une guerre de clan à l'intérieur. Mamadou Doumbouya coup d'état k'a ye mun de fɔ a m'a fɔ ko gɛlɛya bɛɛ bɛ Guinée kɔnɔ sariya bɛ ka sɔsɔ a m'o fɔ an bɛɛ ɲɛna troisième mandat a tɛ Guinée constitution kɔnɔ a m'o fɔ ko sira tɛ ji tɛ sonyani barika ka bon Mamadou Doumbouya m'o fɔ coup d'état kɛlen kɔfɛ a teri jɔ k'a ka dusukun kalan a m'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw tɔɲɔni don mɔgɔ bɛ ka faga mɔgɔ bɛ ka minɛ k'u don kaso la fu opposant mɔgɔ joli tun bɛ kaso la opposant mɔgɔ joli tun bɛ kaso la bin tun bɛ ka kɛ Guinéenw kan mais tellement que petini bɛ zonw ka kɛlɛ la rasbach a bɛ zonw ka kɛlɛ la tellement que IBK ne yɛrɛ t'a dɔn IBK Aminata Maïga Boubou Cissé o rasbach o y'a ɲɛɲini de k'a don kɔmɔ la wa walima ka misibile de saraka wa walima n t'a dɔn o ye misi de kasanke wa n t'a dɔn o ye fɛn min kɔni di nin cɛnin ma wa a bɛ nin zon ninnu défend fo lahara a tɛ se ka Maliko kɛlɛ kɛ tuguni a da don ko Guinée mɔgɔw ka coup d'état la mun na c'est pour défendre IBK ko min kɛra IBK la a bɛ k'a da don Guinée mɔgɔw ka coup d'état la mun na Boubou Cissé tɛ fanga la k'olu dɛmɛ a bɛ ka na stratégie bɛ a tɛ passé Mali kɔnɔ Mali kɔ kan danbetigiden halaladen silamɛden mɔgɔ ɲɛnamaden si tɛ kɛ Boubou fɛ fo ka diɲɛ wuli n'i ye Boubou tɔgɔ fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan hali lahara u b'a fɔ zon don n'i bɛ ka tɔgɔ fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan lahara u b'a fɔ zon don wa ninnu ko tɛ diya halaladen si ye rasa bɛɛ b'a dɔn ko Boubou ye tiɲɛni kɛ bɛɛ b'a dɔn ko IBK ye tiɲɛni kɛ bɛɛ b'a dɔn ko Karim ye tiɲɛni kɛ wa i bɛ kɛlɛna tagama de kɛ sa fo lahara i ni mɔgɔ si tɛ taa kun kelen na Mali kɔnɔ parce que e ka kɛlɛ ye min ye ka IBK dɛmɛ ka Boubou dɛmɛ maliden si tɛ ninnu fɛ n bɛ ka kuma min fɔ bɛɛ b'a dɔn ko tiɲɛ don bɛɛ b'a dɔn ko wulibali don bɛɛ b'a dɔn ko ninnu de ye Mali ci o tɛ wuli e ka kɛlɛ olu défendre de e ni Mali est-ce que e ni fantɔn bɛ se ka don da kelen fɛ e n'i fa n'i ba cɛ Boubou dɛmɛli o Maliko kɛlɛ ye wa IBK dɛmɛ ni Maliko don wa IBK ka fanga wolola min na Malidenw b'a dɔn ne b'a dɔn tɔɲɔ sɔrɔla kɔnɔ walima tɔɲɔ ma sɔrɔ kɔnɔ mɔgɔ min b'i tɔɲɔ e bɛ k'o tigi fɛ wa hali n'i ye wulu tɔɲɔ bilahi a b'i bila hali n'i ye wulu bagan n'i y'a tɔɲɔ n'a y'i ye a bɛ sira fara bagan n'i y'a tɔɲɔ ka se degré dɔ la hali n'i y'i ye a bɛ sira fara n'a y'i ye a bɛ sira fara a IBK y'anw tɔɲɔ maa si tɛ IBK fɛ maa si tɛ Boubou fɛ dɛmɛ cogo to o la rasbach di sakoba dɛmɛ cogo t'o la an ka lamɛn a bɛna min fɔ non musokɔrɔba ka wolo kɛra fu ye mɔgɔ min tun kan ka kɛ masakɛ ye Mali kɔnɔ o de kɛra Sena Samara ye o de kɛra juguw dɛmɛbaga ye o de kɛra nkalon défendbaga ye kana lakunu Boubou man ɲi kana lakunu IBK man ɲi kana lakunu ninnu de jamana ci a filɛ a yɛrɛ filɛ bi a lamɛn mais Guinée coup d'état in tɛ jamanadenw ka tɔnɔ coup d'état ye c'est un reculement de compte le gars n'a tuma coup d'état kɛ a yɛrɛ bolo u b'a faga Mamadou Doumbouya la a ma coup d'état kɛ ko ji tɛ Guinée a ma coup d'état kɛ ko sira tɛ Guinée a ma coup d'état kɛ ko Guinéenw tɛ kalan na a ma coup d'état kɛ ko Guinéenw bɛ fɛn kan o de fɔra radio sanfɛ mais le vrai fond c'est une guerre de clan à l'intérieur du ministère de la Défense et autour de Alpha Condé.
C'est juste ça. Ok. O dɔrɔn de don. D'accord. Li bɛ leçon min tiré Guinée ta la, aw ye thème min tiré mun na. Ni ye leçon min tiré a la, bi leçon saba de bɛ yen. O ye jumɛn ye? O tuma force spéciale bɛɛ ye coup d'état kɛla de ye. Président de kɛra terroriste ye n'u bɛ coup d'état k'u la. Voilà. Ko président de kɛra terroriste ye ni coup d'état bɛ k'o la, président ka jugu ka tɛmɛ terroriste kan sa. Ne y'a fɔ k'a kɛra e bolo donko ni donkoma ye. N'i y'a dɔn ka taa ɲɛfɛ i fa bɛ sa, n'i y'a dɔn ka taa kɔfɛ i ba bɛ sa, n'i tora dɔnbali i na lahara kɔlɔn jimi. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, Afrique bɛɛ kɔnɔ, Kemi Seba y'a fɔ o don, le plus criminel an ka président don, le plus assassin an ka président don. Olu de bɛ terroriste sara, olu de ni terroriste bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, terroriste bɛ fanga fɛn fɛn sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔ ninnu don. Ninnu ka jugu ni terroriste ye. E k'a lamɛn ko o tuma ko an ka colonel n'an ka général k'olu bɛ coup d'état, ça veut dire que ko bɛ ka coup d'état kɛ mɔgɔ mun na k'o tuma ko terroriste don wa? Ninnu ka jugu ni terroriste ye arasa dɛmɛ cogo tɛ ninnu na. E wa ninnu fɛn fɛn bɔra fanga la jara africain bɛɛ ye f'i kelen u ka wari de b'i kɔnɔ. E wa i bɛ sa jɔnya la. Ne y'a fɔ e tɛ se ka Mali jɔ tuguni. Bɛɛ b'a dɔn ko e ye sira bila. Nin kuma dɔrɔn mɔgɔ joli bɛ tigɛ i la. I ka nin kuma dɔrɔn mɔgɔ joli b'i kɔ bila. Danbetigi halaladen silamɛden joli b'i kɔ bila. I ka nin kuma dɔrɔn. Ko coup d'état bɛ ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔ la k'o tuma ko terroriste don wa? Arasa u ka jugu ni terroriste ye. Aw ɲɛ t'a la. An ɲɛ t'a la. Alpha Condé fana bɛ ka dɛmɛ bi. Guinéenw banna mɔgɔ min na. Mali Alpha Condé minɛna jɛra malien bɛɛ ye. Parce que Alpha Condé de bɛ ka dɛmɛ a ka malienw faga pour que BK kana bɔ fanga la. Ni BK bɔra fanga la turu bɛ se ale ma. U k'u si kɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ. Troisième mandat. Arasa Alpha Condé troisième mandat o man jugu ni terroriste ye wa? Sira tɛ ji tɛ pas pagate i tɛ se baara la ni dulɔmi tɛ ko e tɛ fanga bila ka mɔgɔw faga ka opposants minɛ k'u don kaso la o ma kɛ Guinée. Sira tɛ ji tɛ foyi foyi tɛ yen. Mamutu Kulubali n ka foli bɛ yen. Mamutu Kulubali n ka foli bɛ yen. E wa arasa filɛ dɛ. Mɔgɔ joli bɛ ka tigɛ a la don o don. N'a kumana dɔrɔn a bɛ lebu. N'a kumana mɔgɔ bɛ tigɛ a la. N'a kumana mɔgɔ b'a ka hakilina faamu direct k'a ye Maliko bila. Voilà. Nin bɛ se ka dɛmɛ ka taa min? Jɔn bɛ kɛ nin fɛ? Mɔgɔ min bɛ Ala dɔn, mɔgɔ min bɛ kira dɔn, e bɛ kɛ nin fɛ ka taa min? Guinéenw fana ye coup d'état kɛ tellement que Bubu ta ma bɛn a ma, IBK ta ma bɛn a ma. K'o tuma ko Afrique ni sɔrɔdasiw wulila dɔrɔn u bɛ coup d'état kɛ. K'o tuma ko an ka président de terroriste ye wa? Terroriste da arasa. Ninnu bɛ miliyari min suɲɛ a ka bon hakili ma. IBK tile la miliyari min suɲɛna a bɛ baara di maliden bɛɛ ma, a bɛ ji di maliden bɛɛ ma. Ça veut dire que a bɛ kɛnɛya di maliden bɛɛ ma, a bɛ lakana di maliden bɛɛ ma. Le temps de IBK a ka jugu ni terroriste ye. N'i ye miliyari kelen dɔrɔn suɲɛ dɔrɔn a bɛ komi i ye mɔgɔ ba joli faga. 1 milliard n'i y'a suɲɛ a bɛ komi i ye mɔgɔ ba joli faga. IBK y'o joli suɲɛ. IBK ka jugu ni terroriste ye. Ne y'a fɔ yan ko IBK ka jugu ni Amadu Gufa ye. A ka jugu ni Yada Agali, a ka jugu ni Osama Ben Laden ye. IBK kan ka minɛ de dɔrɔn ka pick-up sigi a la pick-up k'a bombarder fo Sangolo. I ɲɛ t'a la zon dɛmɛli jɔn bɛ kɛ Arasa fɛ? Walayi don o don Ala bɛ k'a kɔ bɔ fiɲɛ la. Don o don Ala bɛ k'a lebu. Ko an ka Guinée ko Mali sɔrɔdasiw ye coup d'état kɛ ko IBK tɛ terroriste ye. Ko Guinée sɔrɔdasiw ye coup d'état kɛ ko Alpha Condé tɛ terroriste ye. Ala. E ni Ala na kira cɛ. Thomas Sankara malien o de laban taara kɛ nin ye dɛ. Thomas Sankara coup d'état kɛ kun jumɛn na? Ɲɛmɔgɔ jugu sababuya la. Ɲɛmɔgɔ ka tiɲɛni bolo Thomas Sankara coup d'état kɛ. Ale bɛ k'a yɛrɛ wele Thomas Sankara. Assimi Goïta M5 mɔgɔw bɔra mun na? Hɛrɛ tun tɛ Mali kɔnɔ, lafiya tun tɛ. Abdoulaye Samake n ka foli bɛ yen. Hɛrɛ tun tɛ, lafiya tun tɛ. Ne balimaw, Arasa filɛ dɛ, mɔgɔ minnu b'a kɔ bilahi n'aw ma segin Ala ma aw bɛ jeni. N'aw ma segin Ala ma n ye n kali masa la. N'aw ye hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ma ko tun ɲamɔgɔ tɛ. Parce que a bɛ mɔgɔ min kɔ nkalontigɛla don. A bɛ mɔgɔ min kɔ fasoden jugu don. A bɛ mɔgɔ min kɔ manipulateur don. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka Arasa dɛmɛ i su fɔlɔ bɛ bɛn jahanama ma. Parce que kafiri don, Ala jugu don, mɔgɔ tɔɲɔnan don. Mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ko Afrique présent k'u bɔra k'u man ka bɔ yen, ko Afrique présent gɛnna, IBK gɛnna ko IBK man ka gɛn, Alpha Condé gɛnna k'o man ka gɛn. Jeunesse min bɛ t'i sigi k'o fɔ. Tɔgɔ jumɛn b'a la hɔrɔnya kɛnɛ kan? Alpha Condé troisième mandat
ay sariya soso walima ma sariya soso i bɛ ka tile la miliyari sonyɛna walima ma sonyɛ o kɛra walima ma kɛ mɔgɔ min bɛ ninnu dɛmɛ tɔgɔ jumɛn b'a la hɔrɔnya kɛnɛ kan walasa c'est fini pour toi ala ka hinɛ la mali kɔnɔ mali kɔ kan bɛɛ b'a dɔn ko i bɛ ka mara wolola tɔɲɔ de la wa maa si tɛ tɔɲɔ fɛ n'i ko k'i b'o dɛmɛ i bɛ to i kelen na i bɛ ka mara kɔnɔ miliyari sonyɛna walima a ma sonyɛ est ce que miliyari kan ka sonyɛ wa a man ka sonyɛ jamana kɔnɔdenw ka wari man ka sonyɛ mɔgɔ min b'o sonyɛ dɛmɛ cogo b'o tigi la rasba ci di sakoba mais a tɛ passé a tɛ passé petit nin de la an bɛɛ rasa contre la video tɛ kɛ na ma tɔw fɔ si jugu don dangaden alakali don mɔgɔ ɲɛnama den tɛ mɔgɔ min bɛ zon dɛmɛ i fana ye zon de mɔgɔ min bɛ fɛ zon ka sutura e ɲɔgɔn k'a feere tɛ diɲɛ kɔnɔ wa mɔgɔ o mɔgɔ n'i sara k'i to rasa dɛmɛni la n ye n kali masa la i su fɔlɔ bɛ bɛn jahanama ma a bɛ kɛlɛ o kɛlɛla nkalon don a bɛ kɛlɛ o kɛlɛla taɲini don a bɛ kɛlɛ o kɛlɛla intérêt personnel race bala yɛrɛ du l'homme tranquille depuis Paris ko coup d'état kɛra Alpha Condé la coup d'état kɛra IBK la ko tuma ko ninnu ye terroriste de ye wa ninnu ka jugu ka tɛmɛ terroriste kan u ka jugu ka tɛmɛ furabunɛ kan u ka jugu ka tɛmɛ kafiri kan hali ni ninnu donna jahanama kɔnɔ jahanama yɛrɛ bɛ ninnu sauter ka bɔ o kɔnɔ parce que ninnu place tɛ jahanama kɔnɔ bilahi mɔgɔ fagalaw zon olu bɛ dɛmɛ ka taa min Alpha Condé mɔgɔ joli faga Alpha Condé nafolo joli su mais a bɛ na dɔrɔn ayi Mamadu Dumbuya ka coup d'état kɔrɔ tɛ ko ji tɛ Guinée Mamadu Dumbuya ka coup d'état kɔrɔ tɛ ko sira tɛ yen mais tellement que ala banna e la e laban taara kɛ zon dɛmɛbaga ye jɔn bɛ kɛ e fɛ bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔn tiɲɛ ni nkalon bɛɛ b'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na IBK ye nkalon de Alpha Condé ye nkalon de olu tɛ se ka dɛmɛ hɔrɔndenw ɲɛna maa ɲɛnamadenw tɛ se ka kɛ ninnu fɛ ninnu de ye Afiriki cibagaw ye k'an bali baara la k'an bali kɛnɛya la ninnu don hali n'i ye wulu tɔɲɔ ka ca a b'i ye k'i to yen wulu n'i y'a tɔɲɔ a b'i ye k'i to yen hali n'i ye bagan tɔɲɔ bilahi a b'i ye k'i to yen ninnu de ye anw faga e rasa bɛ k'olu de dɛmɛ bi o tuma an bɛ taa min ni ne ye saga ni fali ni lɛw rasa ka émission bubu média la a y'a bɛɛ fɔ rasa ka émission non e ma rasa faamuya bubu ka wari b'a kɔnɔ IBK ka wari b'a kɔnɔ a bɛ ko sugu bɛɛ kɛ pour que ninnu bɛ se ka jo sɔrɔ cogo min na a bɛ ko sugu bɛɛ kɛ pour que ninnu bɛ se ka to sutura la cogo min na a bɛ ko sugu bɛɛ kɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka sɔn ninnu ye cogo min na or que bɛɛ b'a dɔn ko IBK ka fanga ma wolo hɛrɛ la wari sonyɛna an ma baara sɔrɔ an ma kɛnɛya sɔrɔ tungalataga bɛ ɲini k'an faga hali an yɛrɛ ka passeport a ye gɛlɛya don a bɛɛ la ka accord kuntanw signé maliyɛn kana passeport sɔrɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan ka an bila pétrole kɔnɔ k'an bila jahanama kɔnɔ an ɲɛnama ka cela veut dire que ka tɔɲɔ sugu bɛɛ lase anw ma rasa e de bɛ se ka ɲina parce que e y'i ta sɔrɔ anw tɛ ɲina dɛ wa anw tɛ kɛ ninnu fɛ fo ka diɲɛ wuli wa mɔgɔ si tɛ mali kɔnɔ n'i bɛ ala dɔn n'i bɛ kira dɔn i y'a faamuya b'a la k'i bɛ IBK dɛmɛ parce que zon don a ye sonyɛni kɛ o dalilu bɛ bɛɛ bolo a tile la baara ma sɔrɔ lakana ma sɔrɔ kɛnɛya ma sɔrɔ foyi foyi ma sɔrɔ bɛɛ bɛ o dɔn ça veut dire que o tɛ se ka manipuler o tɛ se ka dabiri k'a fɔ k'i bɛna nkalon de kɛ tiɲɛ ye bɛɛ kunkolo b'a kan da la a tɛ passé ni tɔɲɔ kɛra IBK tile la walima n'a ma kɛ malidenw b'a dɔn race ba ci di sakoba tɛ passé a lamɛn zon dɛmɛli n ko nin de ni walahi fɛn bɛɛ ni ala cɛ nin de ye ne wele yan ko IBK photo ko n kana publier dɛ ko n kana fɔ IBK ma ko jugu sago o don ne kasira don anw ka kɛlɛ laban o de taara kɛ nin ye san joli an ka wuli ka jɔ ko ka faso zon kɛlɛ o de laban taara kɛ ko an kana dɔ fɔ o ma k'an k'u dɛmɛ k'an ka Musa Jawara dɛmɛ k'an ka Bubu dɛmɛ k'an ka IBK dɛmɛ ko IBK kelen tɛ se ka volant tirinba mobili volant k'a tɛ se ka tirinba e n'i fa n'i ba cɛ ko an ka taa sigi ko maliden bɛɛ ka t'i sigi ɲɛfɛ ko ka mobili volant tirinba ko parce que ko IBK tɛ se tuguni n'an bɛɛ taara an sigi ɲɛfɛ est ce que mobili yɛrɛ an bɛ yeli kɛ tuguni wa ni maliden bɛɛ t'i sigi mobili ɲɛfɛ ko an ka volant tirinba mobili yɛrɛ bɛ se ka taa tuguni wa volant kelen de b'a la i y'a faamuya b'a la fɛrɛn kelen de b'a la mais an bɛɛ bɛ se ka taa an sigi ɲɛfɛ ko an k'o tirinba ɲɔgɔn fɛ c'est une manipulateur ko an ka IBK dɛmɛ
wari minɛna c'est normal ale ko nani fantanw ka wari ye n b'a digi n kɔnɔ mais ko a tɛ kutuba yɛlɛma ko ni IBK nana di yan n b'a minɛ mais n tɛ kutuba yɛlɛma dɔ bɛ se k'a fɔ IBK ma walasa ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya den jugu si jugu n balima an bɛ tɛmɛ ale la nafa t'ale la ne balimaw Mali bɛ ka jɔ wallahi billahi Mali bɛ ka jɔ race balayira du l'homme tranquille depuis Paris Mali bɛ ka jɔ hɛrɛ bɛ ka na Sogɛli bɛ baara la Asimi Goïta bɛ baara la i y'a faamuya b'a la Kamara bɛ baara la i y'a faamuya b'a la colonel Diaw comment ça s'appelle Fomba comment ça s'appelle Ben de Cerveau wallahi u bɛ baara la Mali bɛ jɔ mais yan'an ka se olu ma an bɛ sabu ɲuman fo ne yɛrɛ wolofa Imam Diko le Saz n'ale tun tɛ IBK t'a bila n bɛ segin k'a fɔ dɛ n'a bɛnn'i ma o don n'a ma bɛn ma sanpɛrɛn k'i kun ci n'ale tun tɛ IBK t'a bila parce que IBK tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ a ye Sumayila gɛn ala ka hinɛ a la ka mugu ci a la ala ka cɛ bɛ ne lamɛn a ye mugu ci o la Muntaka Tall ka gazi ci politisiyɛnw an ka mɔgɔbaw bɛɛ k'u bɛɛ gɛn k'u ka don so kɔnɔ ko mɔgɔ si kana marche kɛ mɔgɔ si ma se ka marche kɛ Mali kɔnɔ grâce à Imam Diko IBK y'a bila baara ɲuman fɛn fɛn bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ Imam Diko don bin cogo t'ale la a tɛgɛ bɛ ala bolo ala n'a ka baara ɲuman kɛ sababuya la wari dira mɔgɔ dɔw ma o ma se ka tiɲɛ fɔ Mali kɔnɔ wari dira mɔgɔ dɔw ma i n'a fɔ Soya Baya n'a ɲɔgɔnnaw o ye Maliko bila Soya bɔra an bɛɛ ɲɛna k'a bɛ fantanw ka kɛlɛ kɛ ko ji tɛ Bamakɔ k'a bɛ kɛlɛ kɛ Bamakɔ k'a bɛɛ ka ji sɔrɔ mais Soya kelen ye ji sɔrɔ a y'a makun Soya kelen ye forage sɔrɔ a y'a makun o ma k'an bɛɛ ɲɛna yan aw ko wari dira Diko ma mais Diko ye président gɛn o de ye hɔrɔnya total wari dira ma mais a ma kutuba yɛlɛma wari dira ma a ma Mali janfa wari dira ma a bɛ fantanw ka kɛlɛ la ne balimaw Asimi bɛ baara la an ka Asimi dɛmɛ Sogɛli bɛ baara la an ka Sogɛli dɛmɛ Ben de Cerveau o bɛ baara la Ben de Cerveau de jɛnna a ka sara bɛɛ kɔ k'a di banabagatɔw ni fantanw ma Ben de Cerveau depuis ala k'an da m'a ye k'a ɲɔgɔn delila ka kɛ Mali kɔnɔ Ben de Cerveau a ka sara kunturu bɛɛ ka jɛ a bɛɛ kɔ k'a di fantanw ni banabagatɔw ma Ben de Cerveau c'est ça le Thomas Sankara malien c'est ça le Nankamaden c'est ça le hɔrɔnden Asimi Goïta a ka sara n'i y'a tila sigiyɔrɔma 3 la a jɛra 2 bɛɛ kɔ o bɛ ka don ji la a bɛ ka don balo la a bɛ ka don lakana la Sogɛli bɛ ka saraya ɲumanw ta nson bɛ ka minɛ ne balimaw n bɛ bɔ kuma la ni mun ye cɛ Mali bɛ ka diya dɛ Mali bɛ ka jɔ Mali bɛ ka jɔ baara bɛ ka kɛ i b'a dɔn Sogɛli bɛ baara jumɛn na an ka sɔrɔdasiw ne balimaw a ye lamɛn dɛ walahi hɛrɛ bɛ ka don Mali kɔnɔ an ka sɔrɔdasiw i b'a dɔn u ka sara tun bɛ bila an ka ça veut dire que ministre de défense olu jifa de kɔnɔ Karimu Keyita n'a ɲɔgɔnnaw Musa Jawara n'a ɲɔgɔnnaw sɔrɔdasiw ka sara de tun bɛ ta k'a di olu ma olu b'a bila sakini kɔnɔ ka taa di u ma an ka sɔrɔdasiw tun bɛ sara ten de sɔrɔdasiw minnu tun sara hali bi olu ka sara IBK tile la olu ka sara tun bɛ d'u ma u salen kɔfɛ o tɛ diɲɛ kɔnɔ hali den minnu ma wolo olu bɛɛ tɔgɔ tun bɛ sɔrɔdasiya la olu tun bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la Mali wari suɲɛ cogo filɛ le temps de IBK Mali nafolo tun bɛ suɲɛ tɛ sɔrɔdasiw ka sara tun bɛ di mɔgɔ de ma a b'a don a poche kɔnɔ a bɛ taa Moti a bɛ taa yan fɛ ka mɔgɔw bolo lasɔn u ka sara o bɛɛ bɛ na bɔ a la non Mali bɛ sira ɲuman kan dɛ o bɛɛ de bɛ na bɔ a la sɔrɔdasiw ka sara bɛ tɛmɛ banque de fɛ banque sɔrɔdasiw ka sara a bɛ tɛmɛ banque de fɛ i ka carte bleue b'i bolo i ka compte b'i bolo i ka virement i n'a fɔ ne ta bɛ kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten de i ka mais n ko cɛ baara bɛ yen sa o de la Buye y'a fɔ ko san 3 ka di ninnu ma cɛkɔrɔba bɛ yeli kɛ dɔnniya b'a la a tɛgɛ bɛ ala bolo ça veut dire que olu bɛ fɛn jan o de natɔla ye a y'a dɔn ko ninnu bɛ se ka Mali jɔ nin ye de ka yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ an ka sɔrɔdasiya kɔnɔ i y'a faamuya b'a la k'an ka sɔrɔdasiw k'u bila condition ɲɛnama kɔnɔ k'u ja fariya ka dusu don u kɔnɔ u ka juguw kɛlɛ sɔrɔdasiw ka sara ne balimaw o ye sɔrɔdasi bɛɛ o bɛ k'a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn sɔrɔdasi fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ k'a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn ka compte dayɛlɛ a bɛɛ k'a bɛɛ wele ka wuli ka se Mali sɔrɔdasi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka wuli ka se a bɛɛ ma k'a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn ka compte dayɛlɛ a bɛɛ ye
a bɛɛ ka ça veut dire que hali salen kɔfɛ i ka droit bɛɛ bɛ t'i ka compte kɔnɔ i den ni musow b'a ta n ka cɛ depuis ala ka mali da nin ma kɛlɛ ne y'a fɔ arasiba cɛ e tɛ pas so arasiba cɛ e tɛ don da la mali bɛ ka jɔ sonyani tɛ se ka kɛ défense kɔnɔ tuguni sɔrɔdasiw minnu bɛ balola o hakɛ bɛ dɔn sɔrɔdasiw minnu sara o hakɛ bɛ dɔn wari fɛn fɛn tun bɛ ka suɲɛ défense kɔnɔ a bɛɛ bɛ na ye sisan mɔgɔ minnu wari tun bɛ di mɔgɔ minnu ma k'u ka sɔrɔdasiw sara olu bɛɛ bɛ na minɛ sisan n ka cɛ baara bɛ ka kɛ baara bɛ ka kɛ moins de 3 mois o de la ni ne ye mɔgɔw sigilen ye Sogɛli ka bila e hinɛ bɛ ne la o ni ne ye mɔgɔw sigilen ye Sogɛli tɛ se a k'a bila an bɛ dugawu de kɛ e ye ala ka hinɛ e la dɔnniya b'a la a kunkolo bɛ baara kɛ a bɛ mali fɛ Sogɛli b'a dɔn ko nin y'ale ka dernier galère de ni Sogɛli ye nin cɛ o y'ale ta bannen pewu n ka cɛ depuis ala ka mali da baara min ma kɛ o de bɛ ka kɛ sɔrɔdasiw ça veut dire que mɔgɔ si tɛ taa sɔrɔdasiw bolola sɔn tuguni ne de ye chef ye n nana n'i ka sara ye 2000 filɛ n nana n'i ka sara ye 1000 filɛ ka courage bɔ an ka sɔrɔdasiw la pour que juguw ka se an na pour que an ka jamana ka tila an na pour que an ka jamana ka tila ne y'a fɔ IBK kan ka minɛ de ka IBK minɛ ça veut dire que dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Mɛsitiko ka taa ni IBK ye yen nɔ olu ka dugukolo duguma sous-sol la wulu dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ balo foyi la ni mɔgɔ sogo tɛ IBK Musa Jawara Boubou Cissé Ɲamɔgɔden i y'a faamuya b'a la zonden le plus voleur du monde Boubou Cissé Sijuguden fuladenw bɛɛ lajɛlen ka jaka zonden kafiriden min ye Mali trésor public ta ka taa bila a ka so kɔnɔ k'a somɔgɔw bɛɛ bila Mali nafoloba bɛ don yɔrɔ yɔrɔ ka taa balimaw bila yen pour que u ka faso nafolo k'a kunu k'a suɲɛ tigɛ k'a kunu i y'a faamuya b'a la ka ninnu bɛɛ minɛ Jarasuba ninnu Amadu Koyita mɔgɔ fɛn fɛn b'a la sa élection ka kɛ a donna ta bɔra ta ka ninnu bɛɛ minɛ ka taa n'o ye comment ça s'appelle Mɛsitiko wulujugu bɛ sous-sol la dugukolo duguma ye ka ninnu lajigi sous-sol la ye k'a b'u kɔnɔ ye wulujugu ninnu b'u sogo dun dɔɔni dɔɔni fo ka t'u ban don o don wulu ninnu b'u sogo dun dɔɔni dɔɔni fo ka t'u ban non ninnu de ye Mali ci k'an ka sɔrɔdasiw ko morali ka se pewu k'an ka sɔrɔdasiw ka dusu bɔ u kɔnɔ u yɛrɛ ɲɛ b'a la u ka nafolo bɛ ka suɲɛ u tɛ kɔn n ko muso dɔ ye ne muso dɔ ye ça veut dire que san joli a bɛ ka ne ka numéro ɲini muso in ye ko sugu bɛɛ kɛ pour que ne ka se ka ɲɔgɔn ne ni muso ye ɲɔgɔn ye selinkɛra de min nana muso in tɔgɔ kɔ a dɔgɔnin 2 de tun bɛ sɔrɔdasiya la n'u bɛ taa Kidali walima n'u bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la o bɛ kɔrɔmuso in de wele yan kɔrɔmuso de bɛ balo ci u ma u tagatɔla kɛlɛkɛyɔrɔ la u tagatɔla kɛlɛkɛyɔrɔ la dɛ kɔrɔmuso in de tun bɛ wo a to yan dɔgɔnin 2 kelen fatula ka to kɛlɛkɛyɔrɔ la yanni kelen ka fatu yanni kelen ka bana kelen o banana kisɛ y'o minɛ yanni kelen ka fatu yanni filanan ka bana ale de tun jɔlen bɛ n'u ka ko bɛɛ ye tuma dɔw yɛrɛ la n'u bɛ taa basijalan ala ni suɲɛni bolo ne rasa ko coup d'état bɛ ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔ la ko terrorisiw tɛ ne bɛ yɛlɛ rasa la rasa bɛ ka ko coup d'état bɛ ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔ la ko terrorisiw tɛ ka fɔla misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ rasbati ninnu ka jugu ni terrorisi ye ewa suɲɛni fɛn fɛn tun bɛ kɛ défense kɔnɔ sɔrɔdasi kunda polisi kunda fan bɛɛ fɛ polisi bɛɛ tɔgɔ bɛ ka sɛbɛn kelen kelen polisi fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ Sogɛli i y'a faamuya b'a la a y'a baara bɛɛ daminɛ polisi bɛɛ tɔgɔ bɛ sɛbɛn ka compte dayɛlɛ a bɛɛ ye c'est pour cela que o kosɔn Mali sɔrɔdasi yɛrɛ nombre hakɛ bɛ na dɔn sɔrɔdasi hakɛ min bɛ Mali kɔnɔ sɔrɔdasiya la o nombre bɛ dɔn i y'a faamuya b'a la suɲɛni fɛn fɛn tun bɛ ka kɛ o fana ɲɛ bɛna sɔrɔ sisan ala ye masa ye dɛ ni ne ye mɔgɔw ye ko ninnu k'a bila o t'a bila dɛ ni falen ni ba sinji la u gɛn ka bɔ fanga la kɛ Buye ko k'a b'u kɔ Diko b'u kɔ Hayidara b'u kɔ ne b'u kɔ bɛɛ lajɛlen b'u kɔ e bɛ se ka ninnu bɔ yen Sogɛli bɛ baara la ne balimaw nin ye hɛrɛ ye wa walima nin tɛ hɛrɛ ye hɛrɛ don wa nin b'a to ni sɔrɔdasiw bɛ dusu ta ka juguw kɛlɛ u ɲɛ b'a la u bɛ ka sara u bɛ condition kɔnɔ pirimu bɛ ka d'u ma hali ni u nin tora a la ça veut dire que u ka hakɛ ye min ye a bɛ bila u ka compte kɔnɔ u muso n'u denw bɛ balo hɛrɛ ni baden kɔnɔ fo ka taa se u ka saya ma
ayi kalo bɛ sa dɔrɔn ne ka sini ne bɛ taa n ka compte lajɛ n ka virement bɛ don sini hali ni n sara n ka hakɛ a bɛ di n ka denbaya ma c'est ça wa a sɔrɔsi nombre bɛɛ bɛ dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ sɔrɔsi la mɛ i bɛ ka tile la Karimu Keyita sɔrɔsi fɛn fɛn bɛ lahara ko k'u bɛɛ bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la k'u ma sa den minnu ma wolo fɔlɔ Karimu Keyita ko k'olu bɛɛ bɛ sɔrɔsiya la wa nin bɛɛ sara tun bɛ di ɲɛmɔgɔ juguw ma o bɛ tila tun n'an ka sɔrɔsi minnu ma sa olu yɛrɛ tɛ condition kɔnɔ u bɛ t'u bolo la sɔn tuma dɔ la hali dumuni hali ji t'u bolo kɛlɛkɛyɔrɔ la hali ji tɛ yen Asimi bɛ ka ji d'u ma kanw bɛ ka dilan kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka dilan cɛ an tɛ ala fo 3 mois kalo 3 fɛn min ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ de bɛ ka kɛ bi baara min ma deli ka kɛ o bɛ ka kɛ cɛ an bɛ ninnu kɔ fo saya n'u y'a kɛ ka ɲɛ an b'u dɛmɛ fo lahara n'u ma kɛ ka ɲɛ an b'a fɔ ne balimaw n bɛ bɔ video kɔnɔ nin ye kunna cela veut dire que nin ye kibaruya duman de ye k'a lase aw ma Asimi bɛ baara la Sogɛli bɛ baara la Ben Desawo i y'a faamuya b'a la Fɔnba ninnu bɛɛ bɛ baara la walahi malidenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min na baara bɛ sen na de ni sɔrɔsiw ka nin ko in ɲɛnabɔra sɔrɔsi fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ k'a bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn ka sɔrɔsiw nombre hakɛ dɔn ka compte dayɛlɛ a bɛɛ ye a bɛɛ ka carte bleue b'a bolo a bɛɛ ka sara bɛ don a ka compte kɔnɔ o tɛ sonyani bannen ye sɔrɔsi kunda ça veut dire que o tɛ sonyani kɛlɛlen ka bɔ sɔrɔsiw kunda o tɛ ka sɔrɔsiw bila condition kɔnɔ wa o tɛ ça veut dire que ka dusu don an ka sɔrɔsiw kɔnɔ k'an juguw kɛlɛ wa o tɛ ka dusu don kɔnɔ mais fɔlɔ an ka sɔrɔsiw tun bɛ sa o tɛ condition kɔnɔ ji t'u bolo hali dumuni u t'a sɔrɔ ka wari bɛɛ bɛ suɲa e ni ala na kɛ jamana kuntu sɔrɔsiw ka sara o tun bɛ di mɔgɔ kelen de ma u b'a bila poche kɔnɔ ka taa turu cɛ Moti i y'a faamuya b'a la Segu ni min sɔnna o don ni min ma sɔn an ka sɔrɔsiw tun bɛ yen dɔrɔn hɔrɔnya ni danbe ni maliden ɲumanya kama k'u faso défend k'u faso bɔ nɔgɔ la e ni ala na kɛ ni an ka sɔrɔsiw tun tɛ faso de ɲuman ye i tagatɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la basijalan i b'a dɔn ko saya bɛ yen fɛn sugu bɛɛ bɛ yen mais i tagatɔ basijalan walima i b'i kɔrɔmuso wele faransi an bɛ ka taa Kidali n bɛ ka taa Moti dumuni sɔngɔ tɛ n bolo i kɔrɔmuso b'a to faransi ka dumuni sɔngɔ ci i ma ni faso de ɲumanya tɛ est-ce que i bɛ nin kɛ en tout cas ne kɔni t'a kɛ hali ne t'a kɛ ni mɔgɔ minnu bɛ nin kɛ san joli u ka sa komi dimɔgɔ u ka sa komi fɛn ni mɔgɔ par exemple sa n'a fɔra ko terroriste bɛ anw ka dugu la banbatiw b'an ka dugu la ni terroriste 50 de bɛ yen an ka ɲɛmɔgɔ kan ka sɔrɔsi 200 de bila ka taa yen parce que déjà olu labɛnnen don mɔgɔ t'a dɔn terroriste ninnu marifa sugu jumɛn b'u bolo o bɛ position jumɛn na ani par exemple sa n'a fɔra ko Bagunu ala k'an kisi ko banbatiw bɛ yen ni Asimu ninnu y'a mɛn ani ministre de défense n'u y'a mɛn ko mɔgɔ 50 de bɛ yen k'an ka mɔgɔ 200 de bila ka taa yen mais i b'a dɔn le temps de IBK n'u y'a mɛn ko mɔgɔ 40 bɛ Kidali banbatiw don olu tun bɛ mɔgɔ 10 de bila ka taa ka t'u faga walahi n ye n kali ala la c'est vrai n'u y'a mɛn ko banbatiw 30 walima 50 bɛ i y'a faamuya b'a la Moti ko bɛ ka dugu ci o bɛ ka dugu jeni or k'o ka renfort bila ka taa i b'a dɔn o bɛ mɔgɔ joli bila ka taa mɔgɔ 10 o yɛrɛ denmisɛnninw olu bɛɛ bɛ sa yen ne balimaw mɔgɔ mana kɛ IBK fɛ i kafiri ne de y'a fɔ mɔgɔ n'i kɛra bubu fɛ i kafiri bi kafiri sini mɔgɔ n'i kɛra rasbati fɛ i kafiri bi kafiri sini ne mɔgɔ bɛ rasbati n'i kɛra fɛ i ye kafiri ye n'i kɛra bubu fɛ i ye kafiri ye n'i kɛra IBK fɛ i ye kafiri ye n'i kɛra Karimu Keyita fɛ i ye kafiri ye n'i kɛra comment ça s'appelle Musa Jawara fɛ i ye kafiri ye ne de y'a fɔ ninnu ye maliyɛn den min faga u y'an ka nafolo min suɲa u ye Mali cili min kɛ mɔgɔ mana kɛ ninnu fɛ i ɲɔgɔn kafiri dɛma wolo dugukolo sanfɛ wa bilahi i tɛ saratu tigɛ n'i ma ɲininka a filɛ Sogɛli kalo 3 Asimi kalo 3 Mali bɛ ka taa normal la wa nin stratégie o ye avion san déjà avion min b'an ka sɔrɔsiw cɛ ka taa n'u ye kɛlɛkɛyɔrɔ la Asimi y'a san ka wari bɛɛ sara ka ban pewu wa avion ɲɛnama fana don bana t'a la kunkolodimi t'a la foyi t'a la avion kɛnɛ
ka sankadi an ka kɛlɛkɛcɛw ma ka tila k'an ka sɔrɔsiw bila condition kɔnɔ k'aw nafolo tɛ suɲɛ tuguni fɛn bɛɛ bɛ passer par banque tarasi b'a ya wari hakɛ min bɛ don tarasi b'a bɛɛ la dalilu b'a bɛɛ la ça veut dire que mɔgɔ mɔgɔ b'i ka sara ta a bɛɛ bɛ ye aw tɔgɔ fu min tun bɛ yen mali bolo jate fu min tun bɛ yen sɔrɔsiw minnu sara hali o tɛ diɲɛ kɔnɔ olu ka sara tun bɛ ka ta ka faso nafolo k'a buruja k'a bɛɛ suɲɛ o bɛɛ bɛna dabila sisan hali ni sɔrɔsi min sara kɛlɛkɛyɔrɔ la i denw bɛ ça veut dire que maliyɛnw b'i denw ka droit sara k'i muso ka droit sara fo lahara tɔɔrɔ t'u sɔrɔ tuguni Asim ala ka barika don i la Sogel ala ka barika don i la i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle Fɔnba ala ka barika don i la Ben de Sarifo ala ka barika don i la ala ka barika don Aras Balayira la ala ka barika don Dani de Paris ala ka barika don Jɛnɛ Sogodogo ala ka barika don Jason ala ka barika don Matuja mɔgɔ mɔgɔ bɛ Maliko kɛlɛ la n'a sera Sako ala ka barika don u bɛɛ la parce que aw bɛ ka faso in dɛmɛ tiɲɛ de kan aw bɛ ka faso in dɛmɛ tiɲɛ de kan an bɛ sira min kan o de jɛlen don o de bɛ laban an bɛ sira min kan o de bɛ laban i bɛ k'an tɛ k'a fɛ fo ka diɲɛ wuli an tɛ kɛ bubu fɛ fo ka diɲɛ wuli faso den jugu an tɛ kɛ bɛɛ b'a dɔn ko bubu ye tiɲɛni kɛ ne bɛ k'a fɛ ka da kun jumɛn na ne b'a dɛmɛ ka taa min bɛɛ b'a dɔn ko i bɛ ka sonyɛni kɛ a ka mara ma wolo hɛrɛ la a wolola tɔɲɔ de la ne b'o dɛmɛ ka taa min ni n y'a dɛmɛ n ye kafiri hɔrɔnkolo zonden jugusago den ni n y'a dɛmɛ ni n'a tɔgɔ duman bɔra n da kɔnɔ n ye kafiri den ala jugu i y'a faamuya b'a la nantankolon mɔgɔ fagala zonden mɔgɔ halakile kafiri den bubu sise filadon bɛɛ lajɛlen ka ɲa mɔgɔ den sejuguden ni ne ye bubu sɔrɔ don o don n bɛ n sen fila a kɔnɔ bilahi bubu sise ni n y'a sɔrɔ don o don n bɛ n sen don a kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile bilakoro fara saba ka baw faga ka faw faga ka baw ka nafolo sɔrɔ ka faw ka nafolo sɔrɔ jamanakuntigiw ka tulonkɛ kɛ ni o ye ka mali ci bilakoro ɲamɔgɔden ni n y'a sɔrɔ don o don n bɛ n sen don a kɔnɔ bilahi hali o don ni n bɛ n si kɛ kaso de la ni n y'a ye don o don n bɛ n sen fila a kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile gadukɔrɔ kana dan ka nɛgɛ ci n na dɛ gadukɔrɔ kana dan ka marifa ci n na dɛ o don n bɛ n bolo sɔrɔ a ɲa kɔnɔ parce que kafiri ni ne n'a ɲa kɛra kelen ye n bɛ n sen don a kɔnɔ a kana dan ka kɛ minisiri kɔrɔ ye dɛ a ka kɛ mɛlɛkɛ ye a ka kɛ mɛlɛkɛ ye c'est ça mɔgɔ min bɛ bubu dɛmɛ e tɔgɔ jumɛn b'e la mɔgɔ min bɛ bubu dɛmɛ tɔgɔ jumɛn bɛ e la di ko kɛlɛkun bɛɛ filɛ k'a ye bubu gɛn ka bɔ fanga la a kan ka gɛn walima a man ka gɛn wari foyi tɛ bɔ trésor public kɔnɔ ni bubu ma sɔn n'a ye wari taara min a yɛrɛ bɛ k'a suɲɛ Karim Keyita b'a fɔ n'i m'a di yan n fana b'i ta fɔ ale fana b'a fɔ Karim Keyita n'i ma sɔn ka suɲɛni kɛ n fana b'i ta fɔ u bɛ ɲɔgɔn sutura ten ka taa n'i ye n ta fɔ n fana b'i ta fɔ faso nafolo bɛ ka buruja baara tɛ malidenw bolo sira t'an bolo kɛnɛya tɛ yen lakana tɛ yen sɔrɔdasiw tɛ condition kɔnɔ an ka sɔrɔdasiw bɛ ka faga fu ninnu dɛmɛbaga tɔgɔ jumɛn b'o la i ma arasibati nɔfɛ mɔgɔw y'a bila a bɛ su kule la mɔgɔ t'a jate walahi fɔlɔ ni tun taara fayi kɔnɔ kɛmɛ o kɛmɛ sigi la mɔgɔ 60 tun bɛ arasa fɛ bi n'i taara fayi kɔnɔ ko arasa ko bɛ di kɛmɛ o kɛmɛ sigi la hali 0% t'a tɔgɔ fɔ hali 0% t'a tɔgɔ fɔ n'i y'o ye mɔgɔw ka ko la dɔrɔn a ye tiɲɛ de bila wa Asimi an b'i dɛmɛ bi an b'i dɛmɛ sini walahi baara bɛ ka kɛ avion sanna k'an ka sɔrɔdasiw bila condition kɔnɔ ni jugu bɛ yɔrɔ min na k'an ka sɔrɔdasiw ta ka t'u bombarder i y'a faamuya b'a la Asimi bɛ ka ji di Sikaso Bamako Bagunu ne yɛrɛ fa dugu n y'o fɔ ci taara di Asimi ma ne yɛrɛ fa ka dugu ji ka taa yen ne yɛrɛ b'o kɛlɛ la ne yɛrɛ fa dugu n ye ci bila ka taa di Asimi ma o kana ɲina Bagunu kɔ anw Bagunu kɔ o kana ɲina kɔ i y'a faamuya b'a la Kayikaw ji bɛna di Kayikaw ma i y'a faamu baara ɲuman bɛ ka kɛ sɔrɔdasi fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ tɔgɔ bɛ ka sɛbɛn u bɛɛ ka compte bɛ dayɛlɛ banque la i y'a faamuya b'a la sonyɛni t'o la tuguni ni min dira sɔrɔdasi ma ça veut dire que min ka sara ye min ye a bɛ ye direct trace b'a la a nɔ bɛ ye dalilu bɛ yen wari tɛ se ka nanbara tuguni alhamdulillah grâce à Imam Diko le sage waraba n'ale tun tɛ an tun tɛ bi sɔrɔ n'ale tun tɛ sisan b'a sɔrɔ i bɛ k'a bɛ k'an joli min alhamdulillah ne yɛrɛ fa Imam Diko le sage n ka foli bɛ ka bɛɛ lajɛlen fo n bɛ bɔ kuma la yan an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya ala ka bi nɔgɔya
ala ka bi diya ala ka hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an sɔn minan fa k'an sɔn b'a kɛ ala ye den di jalo n ka foli beleba b'i ye ka bɛɛ lajɛlen fo. Nathan, tu veux la boisson rouge? Oui. Qu'est-ce que tu dirais? Voilà, an bɛ misigi dɔɔni k'a la ka bɔ fitiri sera an bɛ misigi dɔɔni k'a la ka kun cɛ misigi dɔɔni an b'a kun cɛ ni o ye.